உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரத்தின் 8ஆம் 9ஆம் வசனங்களை படியுங்கள். Deuteronomy chapter 33 verses 8 and 9. ద్వితీయోపదేశకాండం 33వ అధ్యాయం 8-9 వాక్యములు. லேவியை குறித்து நீ மாசாவிலே பரீட்சை பார்த்து மேரிபாவின் தண்ணீரிடத்தில் வாக்குவாதம் பண்ணின உன் பரிசுத்த புருஷன் வசமாய் உன்னுடைய தும்மீம் ஊரீம் என்று இருப்பதாக தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாரேன் என்று சொல்லி தன் சகோதரரை அங்கீகரியாமல் தன் பிள்ளைகளையும் அறியாமல் இருக்கிறவன் வசமாய் அவைகள் இருப்பதாக அவர்கள் உம்முடைய வார்த்தையிலே கைக்கொண்டு உம்முடைய உடன்படிக்கை காக்கிறவர்கள். And of Levi he said, let thy Thummim and the Urim be with thy holy one, whom thou didst prove at Massah, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah, who said unto his father and his mother, I have not seen him, neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children, for they have observed thy word and kept thy covenants. లేవిని గుచ్చి ఇట్లనెను, నీ తుమ్మిము నీ ఊరిము నీ భక్తునికి కలవు. మస్సాలో నీవు అతన్ని పరిశోధించితివి, మెరీబా నీళ్ళ యొద్ద అతనితో వివాదపడితివి. అతడు నేను వాని ఎరుగనని తన తండ్రిని గూర్చియు తన తల్లిని గూర్చియు అనెను. తన సహోదరులను లక్ష్య పెట్టలేదు, తన కుమారులను ఎంచలేదు. వారు నీ వాక్యమును బట్టి నీ నిబంధనను గైకొనిరి. వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశ్రాయేలుకు నీ ధర్మశాస్త్రమును నేర్పుదురు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. வாசித்த வேத பகுதியில் லேவி குறித்து நாம் படிக்கிறோம். From the Bible portion which we read, we study about Levi. చదివిన వేద భాగం అనేది లేవిని గురించి మనం చదువుతున్నాము. கடந்த வேதபாட கூட்டத்தில் ஏன் இந்த அவனுக்கு சொல்லப்பட்டதான அவன் சிதறடிக்கப்படுவான் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த பகுதி அவனுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறினதை குறித்து நாம் கடந்த வேதபாட கூட்டத்திலே பார்த்தோம். In the last Bible study, we saw how the blessing that he will be scattered in Israel was stand to be a blessing in his life. గత వేద పాఠ కుటుంబంలో కూడా లేవి ఎందుకొరకు చెదరగొట్టబడి ఉన్నాడు, దాని ద్వారా వాని ద్వారా కలిగిన ఆశీర్వాదాలు ఏమిటని మనం నేర్చుకుని ఉన్నాము. இப்போது வாசித்த வேத பகுதியில் அவனுடைய ஆவிக்குரிய பிதாவாகிய மோசே அவனை குறித்து சொல்லுகிறதை நாம் படித்தோம். From the Bible's portion which we read now, we heard about how his spiritual father Moses told about him. ఇప్పుడు మనం చదివిన వేద భాగం అనేది ఆత్మీయ తండ్రి అయిన మోషే అతని గురించి చెప్పుచున్న కార్యముల గురించి చదివి ఉన్నాము. வாசித்த 2 வசனங்களும் ஊரீம் தும்மீம் என்ற 2 கற்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட விதத்தை குறித்து சொல்லுகிறது. The 2 Bible verses which we study now tells us how they got the 2 stones, the Thummim and the Urim. ఊరిము తుమ్మిము అనే రాళ్లను గురించి అతడు పొందుకునే విధానాన్ని గురించి మనం చదివి ఉన్నాము. ஆசாரிய வஸ்திரத்திலே இந்த தும்மீம் ஊரீம் என்று சொல்லுகிறதான 2 கற்களை குறித்து நாம் படிக்கலாம். In the priest garment we can study about 2 stones called as Thummim and the Urim. ప్రధాన యాజకుని యొక్క వస్త్రములో ఈ ఊరిము తుమ్మీము అనే రాళ్ళు ఏ విధంగా పొదిగింపబడి ఉన్నాయో మనం చూస్తున్నాము. ఏబోతిలే மாத்திக்கிட்டே இருக்காரு. ஏபோத்தில் பதிக்கப்பட்டதான 2 கற்கள் இவைகள். These are the 2 stones which are being placed in the ephod. ఇవి రెండు కూడా ఏఫోదు అనే వస్త్రంలో పొదిగింపబడిన రాళ్ళై ఉన్నవి. ஆண்டவர் இந்த கற்களை செய்ய சொன்னதாக நீங்கள் படிக்க முடியாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த 2 கற்களும் அவருடைய ஆசாரிய வஸ்திரத்தில் ஒரு பகுதியாக மாறினது. We cannot find out in any verses that God has commanded them to make these 2 stones, but we can find out that these stones are present in the priest garment. ఈ రెండు రాళ్లను కూడా యెహోవా చేయమని చెప్పలేదు, అయినప్పటికీ యాజకుని వస్త్రములో ఈ రెండు రాళ్లను కూడా పొదిగింపవలెను. தும்மீம் என்றால் பூரணங்கள் என்று அர்த்தம். Thummim means perfections. తుమ్మీమి అని చెప్పబడినప్పుడు పూర్ణమననే అర్థమై ఉన్నది. ஊரீம் என்றால் வெளிச்சம் என்று அர்த்தம். Urim means light. ఊరిము అని చెప్పబడినప్పుడు వెలుగని అర్థమై ఉన్నది. பூரணம் வெளிச்சம், perfection and light. పూర్ణత వెలుగు.
இதான் இந்த கற்களுடைய பெயரில் இருக்கிறதான அர்த்தம். These are the meanings of these names of these stones. ఇవి రెండేనే ఈ రెండు రాళ్ళ యొక్క అర్థాలై ఉన్నవి. என்னாகமம் 27ஆம் அதிகாரத்தின் 21ஆம் வசனத்துக்கு வரும் பொழுது, While we come to Numbers chapter 27 verse 21, సంఖ్యాకాండము 27వ అధ్యాయం 21వ వాక్యమును మనం చూసినట్లయితే, அந்த இடத்துல இந்த கல்லுக்குரியதான ஒரு ஏன் இந்த கற்கள் என்றதான ஒரு விளக்கத்தை நாம் பார்க்கலாம். from that verse we can study why these stones are being placed. ఎందుకొరకు ఈ రాళ్ళని ఆ యొక్క అర్థాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాము. அந்த நாட்களில் இருக்கிற ஆசாரியன் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்து இந்த ஊரீம் தும்மீம் என்ற கற்களின் மூலமாக தேவ ஆலோசனையை அவர்கள் கேட்பார்களாம். And during the time the people will come to the priest who has this Urim and Thummim, and they will get the counsel from out of that. ప్రధాన యాజకులైతే ఈ ఊరీము తుమ్మీము ద్వారా దేవుని యొక్క ఆలోచన పొందుకొందురు. தேவ சத்தத்தை கேட்கிறதான அனுபவத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, While we study about the experience of hearing the voice of God, దేవుని యొక్క శబ్దాన్ని మనం వినుచున్న అనుభవాన్ని గురించి మనం చూచినట్లయితే, மோசே தேவனிடத்திலே நேரடியாய் ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டார். Moses directly got counsel from God. మోషే దేవుని యొద్ద అతడు నేరుగా తన యొక్క ఆలోచనలు విని ఉన్నాడు. ஆனால் மோசேயின் நிலவரம் அப்படி அல்ல. But his state was not like that. అయితే మోషే యొక్క స్థితులు అట్లాంటివి కావు. கேருபீன்கள் மத்தியிலிருந்து புறப்படுகிற சத்தத்தை அவன் கேட்பான். And he will hear the voice which will be proceeded in the midst of cherubims. వారైతే కేరుబుల మధ్యలో ఉన్న దేవుని యొక్క శబ్దాన్ని విందురు. ஆனா பிற்காலங்களிலே இந்த தும்மீம் ஊரீம் என்ற சொற்களை இந்த ரெண்டு கற்களில் இருந்து புறப்படுகிறதான வெளிச்சத்தின் அடிப்படையில் வைத்து அவர்கள் சில தேவ ஆலோசனை கேட்டு நடந்திருக்கிறார்கள். But later on, as per the light which will be proceeded out of this Urim and Thummim stones, they will be able to get counsel out of those lights. యాజకులైతే ఊరీము తుమ్మీము ఆ రాళ్ల ద్వారా దేవుని యొక్క శబ్దాన్ని విని ఆలోచన బట్టి నడిచి ఉన్నారు. அதை குறித்து தெளிவான வேதவசனம் நமக்கு இல்லை, ஆனாலும் அதன் ஆவிக்குரிய அர்த்தங்களை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். There is no clear verse for that, and we'll be able to find out those things from the spiritual references. వాటి ద్వారా తెలివైన అర్థాలు మనకి ఇవ్వబడలేదు అని ఆత్మీయ రీతిలో వీటిని మనం చూస్తున్నాము. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பூர்ணத்தை குறித்ததான ஒரு வெளிப்படுத்தல் நமக்கு தேவை. In our life we should have a revelation concerning perfection. మన ఆత్మీయ జీవితంలో పరిపూర్ణతను గురించిన ఒక తెలివితేటలు అనేది మనకు ఉండవలేను. கர்த்தருடைய வரைக்கு போகிறவர்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவை போல மாறினவர்கள் பூர்ணமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். Those people who are being caught up in the Lord's coming, they will be perfected like unto Christ. దేవుని రాకడలో ఎత్తబడవలసిన వారు వారు పరిపూర్ణత చెందవలసిన వారు ఉండవలేను. அப்போ இந்த பூர்ணத்தை குறித்ததான ஒரு வெளிப்படுத்தல் நமக்கு இருந்தால் மாத்திரம்தான் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு வாஞ்சை நமக்கு உண்டாகும். If we have a revelation concerning this perfection only, we will have a desire to attain that perfection. ఈ పరిపూర్ణత గురించిన ప్రకటనలు మనలో ఉండినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని పొందుకునే ఆశ అనేది మనలో కలుగుచున్నది. நமக்கு ஆண்டவர் ஆழமான சத்தியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். God has given unto us deep truths. మనకు ప్రభు లోతైన సత్యములు ఇచ్చి ఉన్నారు. கிறிஸ்துவின் சாயலாய் இருக்கிற மகிமையான சத்தியங்கள் என்று தான் நாம் அதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. These are glorious truth which are equivalent to the likeness of Christ. క్రీస్తు యొక్క స్వరూపం పొందుకునే లోతైన సత్యములు ప్రభు మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు. இந்த தும்மீம் இந்த ஊரீம் என்றதான இந்த அனுபவங்கள் யாருக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிறார்? For whom God gives this Thummim and the Urim. ఈ ఊరీము తుమ్మీము అనే అనుభవాలను ఆ ప్రకటనలు దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చుచున్నారు? இங்கே வாசித்த இந்த லேவி குறித்து இவருடைய வாழ்க்கையில ரெண்டு விதமான சோதனைகள் வழியாக இவர்கள் போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். From the Levi which we study, we are able to find out that they passed through two trials in their life. మనం చదివిన వాక్యంలో కూడా లేవి అనేవాడు రెండు విధాల పరిశోధనల గుండా వెళ్ళి ఉన్నాడని చదువుచున్నాము. ஒன்று அவருடைய ஆவிக்குரிய சோதனை. One was the spiritual trial. ఒకటి ఆత్మీయ రకమైన శోధన. రెండవది அவருடைய சரீர பிரகாரமான சோதனை. Second was the physical trial. రెండవదిగా శరీర సంబంధమైన శోధన. இந்த 8ஆம் வசனத்திலே அந்த சரீர பிரகாரமான சோதனை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the 8th verse the physical trial is only mentioned there. 8వ వాక్యంలో శరీర సంబంధమైన శోధన గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. மாசா என்றும் மேரிபா என்றும் ரெண்டு வார்த்தைகளை நாம் அங்கே படிக்கிறோம். We are able to study two words, Massa and Meribah. மாசா மேரிபா అనే రెండు కార్యముల గురించి మనం చూస్తున్నాము. ஒன்று சோதனை, இன்னொன்று வாக்குவாதம். மாசா என்றால் சோதனை அல்லது பரீட்சை, மேரிபா என்றால் வாக்குவாதங்கள் என்ற அர்த்தம். And first is Massa, which is mean trial,
and Meribah, which is means chiding or dispute. మాసా అని చెప్పబడినప్పుడు అది పరిశోధన అని అర్థము, మెరీబా అని చెప్పబడినప్పుడు అది వివాదం అని అర్థము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இவர்கள் இஸ்ரவேலுடைய பிரயாணத்திலே ரெபிதீம்க்கு அவர்கள் வந்த பொழுது, While the people of Israelites on the journey, while they came to Rephidim, ఇశ్రాయేలు ప్రయాణంలో చూచినట్లయితే వారు రెఫదీము అనే స్థలమునకు இது వచ్చినప్పుడు 17ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து யாத்ராகமம் 17:1 சொல்லப்படுகிறது. these things are being mentioned in Exodus chapter 17 from verse 1 onwards. నిర్గమాకాండము 17వ అధ్యాయం 1వ వాక్యంలో దీని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. அங்கே அவர்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லாது இருந்தது. And in this place they did not have water to drink. వారికి అచ్చట త్రాగటానికి నీళ్లు లేవు. எனவே அவர்கள் தேவனோடு போராடுகிறவர்களாக மாறினார்கள். So these people started to strive against God. అందువల్ల వారు దేవునితో కూడా పోరాడితిరి. அவர்கள் மோசேயோடு வாதாடினார்கள். And they chid with Moses. వారు మోషేతో కూడా వివాదపడితిరి. மோசே சொல்லுகிறான், ஏன் கர்த்தரை நீங்கள் பரீட்சை பார்க்கிறீர்கள்? And Moses is asking, wherefore do you tempt the Lord? మోషే చెప్పుచున్నాడు, ఎందుకు దేవుని அங்கே పరిశోధించుచున్నారు? மோசேக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்தார்கள். And in this place they murmured against Moses. వారు మోషేకి విరోధంగా సణిగి ఉన్నారు. அங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What did the Lord say there? అక్కడ యెహోవా ఏం సెలవిచ్చెను? உன்னுடைய கையிலே உன்னுடைய கோலை எடுத்துக்கொண்டு மூப்பர்களை கூப்பிட்டு கொண்டு கண்மலையிலே நான் நிற்பேன், நீ அந்த கண்மலையை அடி என்று சொல்லுகிறார். And the Lord said, go on before the people and take with thee of the elders of Israel and the rod therewith thou smotest the river, and I will give you water. నీవు నీ చేతితో కర్రను పట్టుకుని పెద్దలందరూ పిలుచుకొని వచ్చినట్లయితే ఆ బండ సందులో నేను నిలబడెదను అని చెప్పి ఉన్నాడు. இந்த கண்மலையின் மேல் கர்த்தர் நிற்கிறார். And on this rock the Lord will stand. ఈ బండ పేరు యెహోవా నిలిచి ఉన్నాడని அது అర్థము. ஓரேப் என்ற கண்மலை. And the rock is the rock of Horeb. అది ఆ బండ పేరు హోరేబ్ అని బండ అయి அது ఉన్నది. தேவ பர்வதம். It is the mount of God. అది దేవుని పర్వతమై ఉన్నది. மோசேக்கு ஆண்டவர் தரிசனமான இடம் அதுதான். It is the place in which God revealed to Moses. మోషేకు దర్శనమైన స్థలము, దేవుడు ఇచ్చిన స్థలం అదే ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இந்த இடத்துல அவளுக்கு தண்ணீர் இல்லாமல் போய்விட்டது. In this place they did not had water. ఈ స్థలంలో వారికి నీళ్లు లేకుండా పోయి ఉన్నవి. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த கண்மலையை அடி. And the Lord told to smite the rock. అప్పుడు యెహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నారు, నీవు ఆ బండను కొట్టుము. அதே போல கண்மலை அடிக்கப்பட்டது, தண்ணீர் கிடைத்தது, ஜனங்கள் தாகம் தீர்ந்தது. And as per the command, they smote the rock and water came, and the thirst of the people was quenched. అదే విధంగా బండ కొట్టబడి ఉన్నది, నీళ్లు ప్రవహించి ఉన్నవి, జనుల యొక్క దప్పిక తీర్చబడి ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రములు. இதே போல இன்னொரு சந்தர்ப்பம், அவர்கள் காதேஸ் பர்னேயாவுக்கு வந்த பொழுது, And likewise, while they came to Kadesh Barnea, వారు కాదేశ్ అనే స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు எத்தனையோ வருடங்கள் கடந்துதான் காதேஸ் பர்னேயா என்ற இடத்துக்கு அவர்கள் வந்தார்கள். after many years only, they came to the place of Kadesh. కాదేశ్ అనే స్థలములోనికి ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాతనే వారు వచ్చి ఉన్నారు. இது என்னாகமம் 20ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த சத்தியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. These truths are written in Numbers chapter 20. ఈ సంఖ్యాకాండము 20 అధ్యాయంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. 11ஆம் வசனத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம். And we can read it from verse 11. 13. 13వ వాక్యములో వ్రాయబడి ఉన్నది. காதேஸ் பர்னேயாவுக்கு வந்த பொழுது, While they came to Kadesh, కాదేశ్ అనే స్థలమునకు వారు వచ్చినప్పుడు அங்கேயும் கூட அவளுக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லாது இருந்தது. in this place also they did not have water to drink. వారు అచ్చట త్రాగటానికి నీళ్లు లేకపోయేను. இங்கேயும் கூட அவர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமா மோசேக்கு விரோதமா வாதாடினார்கள். And in this place also they chided against Moses and against God. వారు యెహోవాకు విరోధముగాను మోషేకు విరోధముగాను వివాదపడి ఉన్నారు. இந்த இடத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இப்போது நீ கண்மலையை பார்த்து பேசு என்று சொல்லுகிறார். In this place the Lord told to speak against the rock. ఇచ్చట యెహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నారు, నువ్వు బండను చూచి మాట్లాడమని. ஆனால் இந்த இடத்துல அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் கண்மலை அடித்தார்கள். But in this place they disobeyed and they smote the rock. ఈ స్థలములో వారు కూడా విధేయత చూపకుండా బండను కొట్టి ఉన్నారు. தண்ணீர் அதிகமாக புறப்பட்டு வந்தது. Lot of water gushed out of it. నీళ్లు అధికంగా ప్రవహించి ఉన్నవి. ஆனால் அந்த தண்ணீருக்கு மேரிபாவின் தண்ணீர் என்று பெயர் வைத்தார்கள். But for the waters they named it as waters of Meribah. అయినా ఆ యొక్క నీళ్లకు మెరీబా నీళ్లని పేరు పెట్టబడి காதேஸ் ఉన్నది. பர்னேயாவிலே புறப்பட்ட தண்ணீரின் பெயர் மேரிபாவின் தண்ணீர். The water which proceeded in Kadesh is called as water of Meribah. కాదేశ్ నుండి ప్రవహించిన నీళ్ల పేరు మెరీబా యొక్క నీళ్లని చెప్పబడేను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இந்த சோதனையிலே லேவி
தப்பினார்கள் என்றுதான் 8ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the 8th verse it is told, it has been mentioned that the Levi has escaped from this trial. 8వ వాక్యములో మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క పరిశోధన నుండి లేవి తప్పించుకొని ఈనాడు చూస్తున్నాము. பாஸ்டர் எஸ்பி அனஸ்ட் இப்படி சொல்றார். Pastor S.P. Annas is saying like this. పాస్టర్ ఎస్బి అనస్ట్ గారు ఈ విధంగా చెప్పుచున్నారు. இந்த மாசாவிலும் மேரிபாவிலும் தண்ணீர் கடுத்த பிரச்சனையில் இந்த லேவியர்கள் யாரும் அதில் போய் தலையிடவில்லை என்று சொல்லுகிறார். In the matters of waters in Massah and Meribah, none of the Levites went and disputed on this spot. ఈ మాసా మెరీబా యందు కూడా వచ్చిన శోధనలో కూడా లేవీలు ఎవరు కూడా తలపెట్టలేదని చెప్పుచున్నారు. இந்த 8ஆம் வசனத்தின் அடிப்படையிலே அவர் இப்படி சொல்லுகிறார். According to the 8th verse only he was mentioning like this. ఈ యొక్క 8వ వాక్య ప్రకారము ఆయన ఈ విధంగా చెప్పుచున్నారు. அவர்களுக்கு வந்ததான இந்த தண்ணீர் சோதனையிலே அவர்கள் முறுமுறுக்கவில்லை, அவர்கள் எதிர்க்கவில்லை. In this trial of water they did not murmur, they did not resist. వారికి వచ్చిన నీళ్ళ యొక్క శోధన యందు వారు ఎదిరించలేదు, వివాదపడలేదు. எனவேதான் இந்த இடத்தில் அவர்கள் பரிசுத்த புருஷன் என்று அறியப்படுகிறார்கள். So only in this place they were called as holy one. అందువల్ల ఈ యొక్క స్థలంలో వారు పరిశుద్ధ పురుషులని చెప్పబడి ఉన్నారు. நம்முடைய ஜீவியத்தில் கூட தெய்வத்தை சோதிக்க அல்லது வாக்குவாதம் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் வருகிறது. In our life also there will be certain circumstances which will come which make us to strive against God. మన యొక్క జీవితంలో కూడా ప్రభువుతో వివాదపడే సందర్భములు కలుగుచున్నవి. சில குறைகள் நம்முடைய ஜீவியத்தில், தேவைகள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் உண்டாகிறது. Sometimes some lackings will come in our life. మన యొక్క జీవితంలో కొన్ని అవసరములు కలుగుచున్నవి. தேவனை அறியாமல் ஒன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில சம்பவிக்கிறது இல்லை. Without the knowledge of God nothing will happen in your life. దేవుడు ఎరుగకుండా మన యొక్క జీవితంలో ఏమీ సంభవించడం లేదు. எந்த சூழ்நிலையில் தேவன் நம்மை நடத்தினாலும் நாம் மன நிறைவோடு இருக்க பழகி கொள்ள வேண்டும். In whatever situation the Lord may lead us, we should be content in those situations. ఏ యొక్క పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని నడిపించినప్పటికీ కూడా పరిపూర్ణమైన హృదయంతో మనం ఉండవలేను. தண்ணீர் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் மற்றவர்கள் எல்லாரும் வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள், மற்றவர்கள் எல்லாரும் முறுமுறுத்தார்கள். ஆனால் லேவியர்களோ இந்த போராட்டத்தில், இந்த சோதனையில் அவர்கள் ஜெயித்தார்கள். While there was no water, all the people they murmured and they strived, but in this time this Levi did not murmur or strive. నీళ్లు దొరకని సందర్భంలో కూడా అందరూ కూడా పరిశోధించి వివాదపడి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ లేవీలైతే ఆ శోధన నుండి తప్పించుకొనగలిగేది. உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் வரலாம். In your life also such kind of trials may come. మన యొక్క జీవితంలో కూడా ఇటువంటి పరిశోధనలు వచ్చినట్లయితే கர்த்தர் நடத்துகிறதான பாதையில அத்தியாவசிய தேவைகள் உங்களுக்கு இல்லாமல் போகலாம். In the path, தண்ணீர் முக்கியமான ஒன்று இல்லாமல் போகலாம். in your life also, that in the way in which the Lord is leading you, the necessity things like waters may not become and you have to pass through those trials. దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపించుచున్న మార్గంలో కూడా నీళ్ళు అనేది మిక్కిలి ముఖ్యమైనది. అయినప్పటికీ కూడా అటువంటి అత్యవసరమైన కార్యములు మీకు లేకుండా పోవచ్చును. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே கர்த்தர் நடத்துகிற வழிகேரை குறித்து நீங்கள் முறுமுறுத்து மோசே என்று சொல்லுகிற கர்த்தருடைய ஊழியர்களையும் தேவனையும் நீங்கள் முறுமுறுத்து சோதித்து வாக்குவாதம் பண்ணுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் கர்த்தருடைய சபைக்குள் இருக்கலாம், ஆனால் பெர்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்காது, பூர்ணம் கிடைக்காது. And in this time of trial, and if you murmur against Moses who are the leaders in the church and against God, and if you murmur like that, you will not obtain the perfection. ఈ విధంగా మీరు నడిపింపబడినప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క సేవకులకు దేవునికి విరోధంగా మీరు సణిగినట్లయితే మీరు నీళ్లను పొందుకోవచ్చు, అయినప్పుడు పరిపూర్ణతను పొందుకొనలేరు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రములు. இவர்கள் அந்த 2 சோதனைகளையும் ஜெயித்தார்கள். They overcame these 2 trials. వీరికి వచ్చిన 2 శోధనలు జయించారు. எனவேதான் அவர்கள் பரிசுத்த புருஷர்கள் என்று பெயர் பெற்றார்கள். So only they got the name as the Holy One. దీని అంతా కూడా వారు పరిశుద్ధ పురుషులని పేరు పొందిరి. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறதான எந்த சூழ்நிலை தேவைகள் இருந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கு தருவார், ஆண்டவர் என்னை போஷிப்பார், ஆண்டவர் எனக்கு எல்லாம் தருவார் என்ற விசுவாசத்தை நீ காத்துக்கொண்டு நீ அதன் வழியாய் கடந்து போவாயானால் நீயும் கூட பரிசுத்த புருஷனாய் மாறுவாய். In your life also, whatever need you may have, in the midst of that, if you have the faith, the Lord will supply that, the Lord will feed me. Then if you go through that path, then you will be also called the Holy One. దేవుడు నిన్ను నడిపించిన మార్గంలో కూడా తప్పనిసరిగా దేవుడు నిశ్చయంగా నాకు ఇచ్చిన నమ్మికతో నువ్వు వెళ్ళినట్లయితే నువ్వు కూడా పరిశుద్ధ పురుషుడిగా మార్చబడగలవు. ஒரு மதிய சாப்பாட்டுக்கு பிற்பாடு ஒரு சின்ன ஒரு சிறிய நாள் வரி படித்து கொண்டிருந்தேன். After my afternoon lunch, I read a few sentences. అయితే భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక చిన్న పుస్తకం నేను చదువుతూ వచ్చి ఉన్నాను. சுயாதீன ஊழியக்காரர்கள்
ஊழியம் செய்து களைச்சு போய் பசியோடு இருந்தார்களாம். Two independent workers of God, after doing the ministry, they were tired. రెండు స్వతంత్ర సేవకులు కూడా వారు సేవ చేసి అలసిపోయి ఉన్నారట. அப்போ ஒரு இடத்துல முழங்கால் போட்டு ஜெபிச்சு இருந்திருக்கிறாங்க, ஆண்டவரே பசியா இருக்கு, ஏதாவது சாப்பாடு தாரும். And in one place they kneel down and pray to the Lord, Lord, we are hungry, please feed us. వారు ఒక చోట కూడుకొని ప్రభువా ఆకలిగా ఉన్నది కాబట్టి ఆహారం కావాలని దేవుని ఎదుట ప్రార్థన చేసిరట. அப்போ ஆண்டவர் சொல்லிருக்காரு, நீங்க போங்க, அங்க ஒரு ஹோட்டல் இருந்திருக்கு, நீங்க போய் சாப்பிடுங்கள், நான் உங்களை போஷிப்பேன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். And the Lord told, go to the hotel and I will feed you there, you can go there. అచ్చట హోటల్ కలదు కాబట్టి ప్రభు చెప్పి ఉన్నారట, మీరు వెళ్ళండి, అక్కడ ఆహారం సిద్ధంగా ఉన్నది కాబట్టి మీరు తినేసి రండి అని చెప్పారట. ஒரு ஊழியக்காரர் நல்ல எக்கச்சக்கமா டிஷ் எல்லாம் வாங்கி நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருந்திருக்கார் திருப்தியா. One servant of God got lot of dishes and varieties and he ate well. అక్కడ ఒక సేవకుడైతే వెళ్ళి అన్ని దొరికినాయి అన్ని కూడా బాగా తిని ఉన్నాడు. ஒருத்தர் வந்து எங்க ஆண்டவர் நமக்கு தர போறாரு ஒரு டீ மாத்திரம் குடிச்சிருக்கார். But the other servant of God, he thought what God will give, how he will supply, and he just took a single cup of tea. ఇంకో సేవకుడైతే ప్రభు ఎచ్చడం ఎప్పుడు మనకి ఇచ్చినో తెలియదని చెప్పి ఒక టీ మాత్రం త్రాగి ఉన్నాడట. இவங்க பில் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்காங்க, பில் போட்டிருக்காங்க, அந்த பில்லை எடுத்துட்டு கட்டுறதுக்காக வந்திருக்காங்க, காசு இல்லை ஆனா வந்துட்டே இருந்திருக்காங்க. They supplied the bill to them and they took the bill and they came to the counter. వీరి దగ్గర డబ్బు లేదు అయినప్పటికీ ఆ బిల్లు తీసుకొని చేతి పట్టుకొని వచ్చున్నారట. அங்கே ஒரு ஆள் இவங்களுடைய பில்லை வாங்கி, நீங்க கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் தானே, நீங்க ஜெபிக்கிறத நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன், இந்த பில்லெல்லாம் நாங்களே கட்டிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவரே கட்டிட்டார். And there was a person standing and he told that you are a servant of God and I saw you praying over there, I will pay you all the amount of the bill, and he paid that amount. అచ్చట ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఉన్నాడు, మీరు ప్రార్థన చేయటం నేను చూచి ఉన్నారు, మీరు దేవుని యొక్క సేవకులే కదా, ఆ యొక్క బిల్లు ఆ యొక్క డబ్బు నేనే కట్టివేదనని ఆయన డబ్బు ఇచ్చి కట్టివేసి ఉన్నారు. ஒருத்தர் டீயோட முடிச்சுக்கிட்டாரு, இன்னொருத்தர் நிறைய சாப்பிட்டுட்டு போனார். One worker finished with just a single cup of tea and other servant of God ate full. ఒక సేవకుడైతే టీ మాత్రం తాగి ఉన్నాడు, ఇంకో సేవకుడు దొరికిన అన్ని కూడా తిని ఉన్నాడు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. லேவி பரிசுத்த புருஷன். Levi was a holy one. లేవీయుడు పరిశుద్ధ పురుషుడై ఉన్నాడు. எல்லாரும் தண்ணிக்காக டீமா சேர்ந்துட்டு போராட்டி இருக்கும்போது நாங்க அந்த கூட்டத்தில் இருக்க மாட்டோம். கர்த்தர் எனக்கு தண்ணீர் கொடுத்தாலும் சரி, கர்த்தர் எங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை என்றாலும் சரி, கர்த்தருக்காக நாங்க காத்திருக்கிறோம். அவங்க தான் பரிசுத்த புருஷர்கள், அவங்களுக்கு தான் இந்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்குத்தான ரெவலேஷன் கிடைக்கும். While all the people joined together as a team and while they were striving against God, at the time Levi was standing alone saying whether the Lord will supply water or not, we will wait for him. Those are the holy one who are waiting for the perfection. దేవుడు మాకు నీళ్లు ఇచ్చినప్పటికీ ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా మేము వివాదపడము, పరిశోధించమని వారు తప్పుకొని ఉన్నారు. వారే పరిశుద్ధ పురుషులుగాను పరిపూర్ణతను గురించిన ప్రకటన పొందకొనగలరు. Secondly, రెండవదిగా 9వ వచనத்திலே அவளுக்கு அந்த ஆவிக்குரிய ஒரு சோதனை குறித்து அங்க சொல்லப்படுகிறது. in the 9th verse we are able to find out a spiritual trial which came across the life. 9వ వాక్యములో వారికి ఆత్మీయ రీతిలో వచ్చిన పరిశోధన గురించి చదువుచున్నాము. அவர்கள் சீனாய் மலையின் அடிவாரத்துக்கு வந்த பிற்பாடு, While they came to the bottom of Mount Sinai, వారు సీనాయి యొక్క కొండ అడుగు భాగానికి వచ్చినప్పుడు இந்த ஜனத்துக்கு பிரமாணங்களை கொடுக்கும்படி கர்த்தர் மோசேயை மலைக்கு அழைத்தார். Lord called Moses top to the mount to give laws for the people. ఈ ప్రజలకు కూడా ధర్మశాస్త్రం యొక్క ప్రమాణాలు ఇవ్వటానికి మోషేని దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు. ஏறக்குறைய 3000 அடி உயரமுள்ள ஒரு மலை அது. And this Mount Sinai was a mount which is 3000 feet above. ఇదైతే 3000 అడుగుల ఎత్తుగల ఒక పర్వతమై ఉన్నది. அந்த மலையில 40 நாள் இரவும் பகலும் மோசே ஆண்டவரோடு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். In this mount Moses was on the mount for 40 days and night, and he was speaking with God. రాత్రింబగళ్ళు 40 దినాలు కూడా మోషే ముఖాముఖిగా దేవునితో మాట్లాడుచు వచ్చెను. முக்கியமான சம்பவம் அந்த மலையில் தான் நடக்கிறது. இஸ்ரவேல் கோத்திரத்துக்கான முக்கியமான அந்த கருப்பொருளே அந்த மலையில் தான் நடந்தது. The most important thing, the most prime thing was happening on that mountain only. ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు జనుల యొక్క ముఖ్యమైన కార్యం కూడా ఆ యొక్క సీనాయి పర్వతం మీద జరిగి ఉన్నది. ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வரைபடத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். God gave the plan layout of tabernacle on that place. ప్రత్యక్ష గుడారముని ఏ విధంగా చేయవలెనో దాని యొక్క ప్రకటన దేవుడు అచ్చటనే ఇచ్చాడు. ప్రమాణங்களை கொடுக்கிறார், கற்பனைகளை கொடுக்கிறார். The laws, the commandments was given at that place. ఆజ్ఞలను విధులను
దేవుడు అచ్చటనే ఇచ్చిరి. ஒரு ஆசாரிய ஊழியத்தை குறித்ததான காரியங்களை கொடுக்கிறார். இது மூன்று விசேஷமான அனுபவங்கள். And the priesthood ministry was also shown at that place. These three things are most important things which was revealed on that mount. యాజకత్వం యొక్క సేవ యొక్క విధులను గురించి కూడా దేవుడు అచ్చటనే చెప్పి ఉన్నాడు. ఈ మూడు మిక్కిలి ముఖ్యమైన కార్యములు. மோசேயுடைய மனதிலும் கையிலும் தேவனுடைய காரியங்கள் நிறைந்திருக்கிறது. Moses' mind and his hand was filled with the things of God. మోషే యొక్క మనసులో దేవుని యొక్క కార్యములతో నింపబడి ఉన్నది. கையில கற்பலகைகள். And in his hand he had the tables of stones of commandments. చేతిలో చూచినట్లయితే ఆజ్ఞలతో వ్రాయబడిన పలకలు. நீல ரத்தின கற்களிலே அந்த பிரமாணங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The laws were written on the stones of sapphire. నీల రత్నములతో కూడా ఇవి వ్రాయబడి ఉన్నవి. கைகளிலே பிரமாணங்கள், இருதயத்திலே மனதிலே கண்ட காட்சிகள், தேவனுடைய பிரமாணங்களை நிறைவோடு கூட அப்படி இறங்கி வருகிறார். His hand was filled with the laws of God and his mind was filled with the commandments and all the plans of God, and he was descending from the mount with all these things. దేవుని యొక్క కట్టడల విధుల్లో కూడా తన యొక్క మనసులో ఉంచుకొని తన యొక్క చేతుల్లో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ పలకలు పట్టుకొని అతడు దిగి వచ్చుచున్నాడు. ஆனால் ஜனங்களோ வித்தியாசமாய் நடந்தார்கள். But the people over there was in a different state. అయితే జనులైతే వ్యత్యాసముగా కనబడిరి. அவர்கள் ஏறக்குறைய தெய்வத்தை விட்டு பிரிந்து வேறு பக்கம் போய் விட்டார்கள். They removed themselves from the God and now they have diverted to another direction. వారు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి ఇంచుమించు దూరస్తులుగా అయిపోయి ఉన్నారు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రములు. இப்படிப்பட்டதான ஒரு காலகட்டத்தில் தான் மோசே மேலிருந்து இறங்கி வருகிறார். In such a time period Moses was receiving the word of God and was descending from the mount. ఇటువంటి సమయంలోనే మోషే దిగుచూ వచ్చుచున్నాడు. இந்த இடத்திலே பார்த்தா ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்களை கெடுத்து கொண்டார்கள். And in this place all people were destroying themselves. ఈ యొక్క స్థలంలో జనులందరూ కూడా తమ్ములను తామే చెరుపుకొనిరి. மோசே தன்னுடைய கைகளில் இருந்து தானே அந்த கற்பலகைகளை போட்டு உடைத்தார். Moses took the table of stones in his hand and he broke it. మోషే తన యొక్క చేతిలో ఉన్న ఆజ్ఞా పలకలు క్రింద పడవేసి పగలగొట్టెను. அங்கே கேட்கப்பட்ட கேள்வி, உங்களில் கர்த்தரின் பட்சத்தில் இருக்கிறவர்கள் யார்? At the time a question was asked, who is in the Lord's side? ఆ సమయంలో అతడు అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే దేవుని యొక్క పక్షంలో ఉండిన వారు ఎవరు? ఇది లేవికి அடுத்ததான ஒரு டெஸ்ட். This is the next test which came to Levi. ఇది లేవికి వచ్చిన ఇంకొక పరిశోధన అయ్యున్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. அன்றைக்கு எல்லா லேவியர்களும் கர்த்தருடைய பட்சத்திலே நின்றார்கள். On the day all the Levites stood in the hand of God. ఆ యొక్క స్థలంలో లేవీలందరూ కూడా యెహోవా పక్షంలో ఉండిరి. எனவேதான் அவர்கள் பரிசுத்த புருஷர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். So only they were called the holy one. అందువల్లే వారందరూ కూడా పరిశుద్ధ పురుషులై ఉన్నారు. தன்னுடைய தகப்பனையும் தாயையும் தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் சகோதரர்களையும் அறியாதவர்களாய் மாறினார்கள். And they turned to be a people who does not know the father, the mother and the brethren. వారి యొక్క తల్లిని తండ్రిని తన సహోదరుల కుమారులు కూడా ఎరుగని వారైతిరి. இது ஒரு ఆవికుரிய சோதனை, தேவ ஜனங்களுக்கு வருகிற சோதனை. This is a spiritual trial which will come to the children of God. ఇది దేవుని యొక్క జనులకు వచ్చుచున్న ఇంకొక శోధనే ఉన్నది. நண்பர் அப்படி ஒரு குழு இருக்க FMBB, அவங்களுடைய ஆரம்ப சரித்திரத்தை நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால், if you study about this FMB அதாவது நண்பர் சுவிசேஷ ஜெபக்குழு இல்லையா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஷனரி பிரேயர் பேண்ட். Friends Missionary Prayer Band. அப்போது அவங்களுடைய ஆரம்ப நாட்களில் இவங்களுக்கு அதிகமான ஒரு பணத்தை கொடுத்து ஒரு பெரிய அளவில் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு மிஷினரி ஃபாரின்லேருந்து யாரோ ஒரு டோனர், யாரோ ஸ்பான்சர் பண்ணுற ஒரு ஆள் வந்து கேட்டிருக்கிறார்கள். In the initial days there was a missionary from the foreign country who told he will help them by supplying lot of money for this ministry. వీరు ప్రారంభంలో కూడా ఒక మిషనరీ సహోదరుడు వారికి సహాయం చేసేవాడుగా డబ్బు ఇచ్చేవాడుగా ఉండి ఉన్నాడు. இவங்க தேவ சமூகத்தில் அப்படிலாம் ஜெபிக்கிறவர்கள் அவங்க எல்லாம் those times தேவ சமூகத்தில் வைத்து ஜெபித்திருக்கிறார்கள். those time they were prayer warriors and they kept this matter in the presence of God and they prayed. వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధానములో ప్రార్థించేవారు కాబట్టి ప్రార్థించి ఉన్నారు. அதிகபட்சமான பணமா விசுவாச வாழ்க்கையா? Whether abundance of money or life of faith.
అత్యధికమైన డబ్బా లేకపోతే విశ్వాస జీవితమా? அவர்கள் பணத்துக்கு முழுகு போட்டார்கள், விசுவாச ஜீவியத்தை தெரிந்து கொண்டார்கள். They did not select money, instead they selected life of faith. వారు డబ్బును తృణీకరించి ఉన్నారు, విశ్వాస జీవితాన్ని వారు ఏర్పరచుకునేది. அதனால்தான் அந்த மிஷனரி இயக்கம் இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல சிறந்த நிலையில அவங்க ஊழியம் செய்து இருக்கிறார்கள். So only these missionaries are doing a ministry in a good state now. అందువల్ల వారి యొక్క సేవ అనేది మంచి రీతిలో జరుగుచూ వచ్చుచున్నది. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வருகிற மற்றொரு போராட்டம் அதுதான். This is another trial which will come in our spiritual life. ఆత్మీయ రీతిలో వారు కలుగుచున్న మరొక పోరాటం అదే ఉన్నది. உனக்கு தேவனை சார்ந்த வாழ்க்கை வேண்டுமா, அல்லது உலகம், பணம், பொருளாசை, புகழ் இப்படிப்பட்ட காரியம் வேண்டுமா? Do you want a life with Lord and His God's side, or do you want a life with world and all the things of this world? నీకైతే దేవునికి సంబంధమైన జీవితము కావాలనే, లేకపోతే లోక ప్రకారమైన పొగడ్త ఇటువంటి జీవితము కావాలనా? இந்த இரண்டாவது சோதனையிலும் லேவியர்கள் ஜெயம் எடுத்தார்கள். In the second trial also these Levites got the victory. ఈ రెండు శోధనల యందు కూడా లేవీయులు జయం పొందిరి. எனவேதான் ஆண்டவர் பூர்ணத்தை குறித்ததான வெளிப்படுத்தலை கொடுக்கிறார், வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறார். இந்த ஊரீம் தும்மீம் அது உனக்கு என்று சொல்றார். So only the Lord gave the revelation concerning the perfection, the light, and the Urim and Thummim was given to this Levite. అందువల్ల దేవుడు కూడా ఊరీము తుమ్మీము అనే పరిపూర్ణత గురించిన ప్రకటనలో వెలుగును దేవుడు వారికి ఇచ్చిరి. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இப்படிப்பட்டதான சோதனைகள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது நீ எந்த நிலவரத்தில் இருப்பாய் என்பதை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். While these type of trials will come in your life paths, you have to examine your life in which state you will stand. ఇటువంటి శోధనలు కూడా నీ యొక్క జీవితంలో వచ్చినప్పుడు నీ యొక్క స్థితి ఏమై ఉన్నదో తెలుసుకొనము. கர்த்தரா உலகமா என்ற ஒரு சோதனை. A trial, whether God or whether world. ప్రభువా లోకమా అనే శోధనయే ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இந்த ரெண்டு வசனங்களிலே இந்த சத்தியத்தை நாம் படிக்கிறோம். From these two verses we are studying these truths. ఈ రెండు వాక్యములో కూడా ఈ సత్యమును మనం గ్రహించుచున్నాము. இவர்கள் இந்த ரெண்டு சோதனையில ஜெயித்த பிற்பாடு, After they overcame these two trials, వీరు ఈ రెండు శోధనలు యందు జయించిన తరువాత தேவன் சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். the Lord is telling certain things to them. దేవుడు కొన్ని కార్యములు వారితో మాట్లాడిరి. 10వ వచనத்தை படிங்கள். Verse 10. 10వ వాక్యం చదవండి. அவர்கள் யாக்கோபுக்கு உம்முடைய நியாயங்களையும் இஸ்ரவேலுக்கு உம்முடைய பிரமாணத்தையும் போதித்து உமது சன்னிதானத்திலே தூபவர்க்கத்தையும் உமது பலிபீடத்தின் மேல் சர்வாங்க தகன பலியும் இடுவார்கள். They shall teach Jacob thy judgments and Israel thy law. They shall put incense before thee and hold burnt sacrifice upon thine altar. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి இப்போது స్తోత్రము. ஆண்டவர் அவளுக்கு 3 விதமான ஊழியங்களை கொடுக்கிறார். Now God is giving them 3 type of ministries. ఇప్పుడు యెహోవా వారికి 3 విధాలైన సేవలు ఇచ్చుచున్నారు. ஒன்று நியாயங்களை போதிக்கிற ஊழியம். First, the ministry of teaching the judgments. మొదటగా దేవుని యొక్క విధులను బోధించే సేవయే அல்லது ఉన్నది. அதான் நியாயம், பிரமாணங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை ஜனத்துக்கு போதிக்கிற ஊழியம். And the ministry of teaching to the people concerning the judgments, commandments and laws. విధుల్లో ఆజ్ఞల్లో ధర్మశాస్త్రమును దేవుని యొక్క జనులకు బోధించే సేవయే ఉన్నది. இரண்டாவது தூப வர்க்கம் போடுகிறதான வேலை. Second, the ministry of putting incense. రెండవదిగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ధూపం వేసే సేవయే ఉన్నది. மூன்றாவது வேலை தகன பலிகளை செலுத்துகிற வேலை. Third one, the third ministry of putting the burnt offerings. మూడవదిగా సర్వాంగ బలులు అర్పించే సేవయే ఉన్నది. பரிசுத்த ஆவி பெற்ற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு கர்த்தர் இந்த 3 ஊழியங்களை கொடுக்கிறார். A child of God who has received this anointing of the Holy Spirit, the Lord is giving these 3 ministries in his hand. పరిశుద్ధాత్మ పొందిన దేవుని యొక్క బిడ్డలకు కూడా దేవుడు ఈ 3 రకాలైన సేవలు ఇచ్చుచున్నారు. சோதனைகளை கடந்து இவர்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். They pass from trials after trials. వీరు శోధనలు దాటి వచ్చుచున్నారు. நம்முடைய வாழ்க்கையில சோதனைகள் வரும் பொழுது ஏன் இந்த சோதனை வருகிறது என்று நினைக்க வேண்டாம். உனக்கு ஆண்டவர் ஒரு ப்ரமோஷன் கொடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ட்ரையல் அனுமதிக்கிறார். While trials comes in your life, don't ask questions why these trials are coming in your life. For your sake of promotion only, the Lord is giving these trials in your life. నీ యొక్క జీవితంలో కూడా శోధనలు ఎందుకు కలుగుచున్నావు నువ్వు అనుకొనవద్దు. నీ యొక్క జీవితంలో పై స్థితి నీకు ఇచ్చుట కొరకే దేవుడు ఇటువంటి శోధనలు అనుమతించుచున్నారు. பாருங்கள், இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது? யாக்கோபுக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் ஒரு முழு தேசத்துக்குமே
தேவனுடைய பிரமாணங்களை போதிக்கிறதான ஒரு பெரிய உத்தரவாதத்தை தேவன் இப்போது லேவிக்கு கொடுக்கிறார். While you study from this verse, we are able to find out for this Levi, the Lord gave a great responsibility to teach to the complete land of this Jacob and the Israel, to teach the laws to the people. యాకోబునకు ఇశ్రాయేలులకు కూడా పూర్తి దేశమునకు కూడా దేవుని యొక్క విధులు ధర్మశాస్త్రములు బోధించే ఆ ఉత్తరవాదమైన సేవను దేవుడు లేవికి ఇచ్చి ఉన్నారు. நமக்கும் கூட தேவன் சில சந்தர்ப்பங்களை கொடுக்கிறார். நம்முடைய சிறு குடும்பங்களிலே அல்லது மற்ற இடங்களிலே நமக்கு தேவன் கொடுக்கிற சத்தியங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். In certain times, the Lord also gives these chances to us while we are in a family or in outside certain situations. God gives us chance to reveal the laws and commandments to the people. దేవుడు కూడా మనకి ఈ విధంగా సేవలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క జనులు కూడా ఇటువంటి కార్యములు మనకు చెప్పవలెను. போதக சமர்த்தரா இருக்க வேண்டும். And we should be eloquent in speech. బోధకుల్లో ప్రకటించేవారుగా ఉండవలెను. இத்தனை வருஷங்களா நீங்க விசுவாசிகளா இருக்கிறீங்க. And you are believers for such a long time. ఇన్ని సంవత్సరాలు యొక్క విశ్వాసులుగా ஒரு நாளைக்கு ఉన్నారు. எழுப்பி ரட்சிப்பை பத்தி ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுன்னு சொன்னா நீங்க எத்தனை பேர் பேசுவீங்க? If you ask to you stand up and speak for salvation for 10 minutes, how many of you will be able to stand and preach? రక్షణ గురించి 10 నిమిషాలు మాట్లాడంటే మీరు ఎంతమంది మాట్లాడగలరు? சனிக்கிழமை நைட்டு புதன்கிழமை நைட்டு அப்படி கேட்கிறேன், ஞானஸ்தானத்தை பத்தி சிஸ்டர் நீங்க ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுங்க. ஏன்னா இவ்வளவு நாள் சத்தியத்தை கேட்குறீங்க, கேட்டு 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 சாப்பிட்டு இருக்கிறது இல்லை. பிரதர் நீங்க ஒரு 5 நிமிஷம் பரிசுத்த ஆவியை பத்தி பேசுங்க, கர்த்தர் சந்தர்ப்பம் தரா நான் கேட்கிறேன். If God gives us chances, I will tell you, brother and sister, to arise and speak for water baptism or Holy Spirit for 5 minutes. బాప్తిస్మను గురించి లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మను గురించి మీరు ఎంతమంది అయ్యో ఎங்களுக்கு தெரியாது, అది எங்களுக்கு தெரியாது. No, we don't know those things. మాకు తెలియదని చెప్పుదురు. நான் முன்னாடி இங்க ஊழியம் செய்யும் பொழுது While I served the Lord at the previous time over నేను here, ముందు ఇక్కడ సేవ சில చేసేటప్పుడు விசுவாசிகள் போய் கூட்டம் நடத்துவார்கள். some believers will go and they will conduct meetings. కొంతమంది విశ్వాసులు వెళ్ళి కూటం జరిపించెదరు. ஒரு குறிப்பிட்ட சகோதரர் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணுவார். அவர் பிரசங்கம் பண்ண விட்டு நான் உட்கார்ந்து ஆசீர்வாதம் போட்டு முடிச்சிட்டு வந்தேன். ஒரு கூட்டம் A particular brother will கீழே உட்கார்ந்திருந்தா அவர் பிரசங்கம் பண்ணார். a particular believer brother will preach well. I went for the meeting. I requested the brother to preach and he preached well. I just sat down on the meeting and just gave the blessing at the end of the ఒక meeting. విశ్వాస సహోదరుడు కూడా ఆయన ప్రసంగం చేసి ఉన్నాడు. నేను కూర్చొని ఆశీర్వదించి చివరి నేను వచ్చేసి ఉన్నాను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. கேட்டுட்டே இருக்கிறது அல்ல, சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது ஜனத்திற்கு நாம் அதை கொடுக்கணும், போதிக்க வேண்டும். Not just listening to the verses of God. While chances come, we have to reveal those truths to the children of God. వినుటియే కాదు కానీ సందర్భం దొరికినప్పుడు వాటిని చెల్లితో మనం పంచుకొనవలెను. எனவேதான் இந்த போதகத்தை குறித்து படிக்கும் பொழுது அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம், சாந்தமுள்ள ஆவியோடு போதியுங்கள் என்று வேதத்தில் நாம் படிக்கிறோம். So only while we study about teaching, while we teach, we should teach with the spirit of meekness. கலாத்தியர் 6:1, Galatians 6:1. గలాతీ రాసిన పత్రిక 6:1. சகோதரரே, ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட்டால் ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடே அப்படிப்பட்டவனை சீர்பொருந்த பண்ணுங்கள். நீயும் சோதிக்கப்படாதபடிக்கு உன்னை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு. 2 தீமோத்தேயு 2:26. 2 Timothy 2:26. 2 తిమోతి 2:26. பிசாசானுடைய இச்சையின்படி செய்ய அவனால் பிடிபட்டிருக்கிற அவர்கள் மறுபடியும் மயக்கம் தெளிந்து அவன் கண்ணிக்கு நீங்கத்தக்கதாகவும் சாந்தமாய் அவர்களுக்கு உபதேசிக்க வேண்டும். சாந்தமாக உபதேசிக்க வேண்டும், சாந்தமுள்ள ஆவியோடு போதிக்க வேண்டும். In meekness instructing those people, and in the spirit of meekness we have to teach them. సాత్వికమైన మనసుతో బోధించవలెను, శాంతముతో వారితో చెప్పవలెను. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். This is an important matter. అది ఒక ముఖ్యమైన విషయము. அப்படி சாந்தமா சில காரியங்களை சொல்லும் பொழுது அது கேட்கக்கூடிய மனது கூட இதமாக தான் இருக்கும். While we tell certain things with meekness, the people who listen to that heart also will accept those things. సాత్వికమైన మనసుతో మనం దాన్ని బోధించినట్లయితే వినువారు కూడా ఆ విధంగానే విందురు. சில வேளையில கடினமாய் உபதேசிக்க வேண்டும், அது வேறொரு பகுதி. At certain times we have to teach to them in a harsh manner. కొన్నిసార్లు కఠినంగా ఉపదేశించవలన, అది వేరొక భాగము. இன்னொரு வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, போதிக்கிறவன் வேத வசனத்தின்படி போதிக்க வேண்டும், வேதத்தின் அத்தாட்சியோடு போதிக்க வேண்டும். In another verse it is telling that a man who that preacheth, he should preach according to the scriptures. బోధించువాడు బోధన ప్రకారము వేదవాక్య ప్రకారం బోధించవలెను. அடுத்ததாக பாட்டுகளினாலே போதிங்கள். கொலோசியர்ல பவுல் சொல்றார், பாட்டுகளிலே போதிங்கள். In Colossians, St. Paul is telling us that we have to கொலோசியர் teach. 3:16. கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமா இருப்பதாக. சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும்
ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து போதித்து பாட்டுகளிலே போதித்தல். And in Colossians 3:16 we are studying about teaching in songs. కొలస్సీ రాసిన పత్రిక 3:16 వాక్యము కీర్తనలతో బోధించవలెను. டிஎல் மூடி என்ற தேவ மனுஷருக்கு உதவியா சாங்கி என்ற ஒருத்தர் இருப்பாரா. Changi was a person who was being helping to the evangelist D.L. Moody. డియర్ మూడీ అనే అవత చాంపియన్ అని ఒక సహోదరుడు కలడు. டிஎல் மூடி வந்து அப்பெல்லாம் மைக்கில் இல்லை, ஒரு பெரிய ஏதாவது ஒரு ஹைட்டான இடத்துல டேபிள் போட்டு மேலே நின்று அப்படியே தெருப்பிரசங்கம் பண்ணுவாரா. And those time there was no mics, and on the streets they'll put something that is about the streets and they will preach on the streets. అతడైతే ఎత్తైన స్థలంలో నిలబడి ఇతరులకు ప్రసంగం చేయదురట. அப்போ இந்த சாங்கி கிட்டாரிஸ்ட் நல்ல வாசித்து பாட்டு பாடுவாரா. And Changi was a guitarist and will sing songs playing the guitar. చాంకి అనే సహోదరుడు కూడా గిటార్ వేసుకొని పద్యములు పాడుదురట. பாடலை கேட்க திரளான ஜனங்கள் கூடி வரும்போது மேலே நின்று டிஎல் மூடி கிறிஸ்துவை பற்றி போதிப்பாரா. While lot of people come to hear the voices of this song, the D.L. Moody standing on the top, he'll preach the word of God to the people who gathered. ఈ యొక్క పాటలు కీర్తనలు విని అనేక మంది వచ్చిన తర్వాత ఈ మూడీ గారు ఆ యొక్క ప్రసంగమును చేయుదురట. தேவ ஜனங்கள் அருமையாய் பாடுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். People of God should sing songs very well. దేవుని యొక్క జనులందరూ కూడా బాగా పాడేవారుగా ఉండవలేను. சியோன் மலையிலே பாட்டுகளை பாடினார்கள் தான் சொல்லப்படுகிறது. On Mount Sinai they sang song. On Mount Sinai సియోను పర్వతం మీద కూడా పాటలు పాడువారు కలరు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. பாட்டுகளினாலே போதியுங்கள் and teaching by songs. కీర్తనలతో బోధించుడి. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற விதத்துல ஒரு வீட்ல ஒரு பாட்டு பாடினா சந்தோஷமா இருக்கும். As per the situation in the family, if you sing a song, it will be a great pleasure to us. పరిస్థితులు తగిన విధంగా కూడా ఇంటిలో పాటలు పాడినట్లయితే అది ఆదరణగా ఉండును. ஒரு ஐயா ரட்சிக்கப்பட்டார் எப்படின்னு நான் கேட்டபோது அவர் ஒரு ஜெயிலில் வார்டனாக இருந்திருக்கிறார். 4 மணிக்கு ஃபெய்த்தம் கிராஸ் பண்ணி போவாராம். ப்ரைஸிங்கில் பாடுற பாட்டு, அதிகாலையில் பாடுற பாட்டை டெய்லி வந்து யாருக்கு தெரியாமல் கேட்டு கேட்டு போவார். அந்த பாட்டை கேட்டு கேட்டு அவர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கார். A man of God was saved, and while I asked him how you are saved, he was a jail warden, and every day morning 4 o'clock praising, he will pass by the faith home, and every day listening to the voices of this praising song, he was saved later. ఒక అయ్యగారు కూడా రక్షింపబడి ఉన్నారు. ఏ విధంగా రక్షింపబడ్డారని నేను అడిగినప్పుడు అతడు జైల్లో పనిచేసేవాడు కాబట్టి అధికాలమైన 4 గంటల స్తోత్ర ప్రార్థనప్పుడు ఆయన ప్రతి దినం కూడా విశ్వాస గృహాన్ని దాటి వెళ్ళేదురు. நீங்க தனித்து இருந்து பாட்டு பாடி எவ்வளவு நாள் ஆகுது? தனித்து கும்பலில் வந்து பாட்டு பாடுற அது வேறு விஷயம். உன் லைஃபோட சம்பந்தப்பட்ட பாட்டை நீ தனித்து பாடி எவ்வளவு நாள் ஆகுறது? How many days have passed in which you have sung songs individually as per your life? మీరుగా అందరూ కలిసి పాటలు పాడుట కంటే కూడా ఒంటరిగా ఉండి మీ జీవితంతో సంబంధించిన పాటలు ఎంతమంది పాడితరి? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் இதை சொன்னேனே தெரியாது. Praise the Lord. I do not know whether I told these things to you. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పానో நான் తెలియదు. இங்கிருந்து மாறி போன பொழுது While I was transferred from here, నేను ఇచ్చట నుండి మారిపోయిన తర్వాత அங்கே டிஎல்சியில இருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரன் அப்படி மனைவி இறந்து போயிட்டாருன்ட்டு நாங்கள் போயிருந்தோம். and believers whose wife was dead, and they belong to the Lutheran church, and I went to meet them. లూథరన్ చర్చిలో నుండి ఒక సహోదరుని యొక్క భార్య చనిపోయి ఉందని విన్నాను. அப்போ அவங்க முறையில் தான் அடக்க ஆராதனை நடத்த போறாங்க. The burial service was to be take place as per their orders. వారి మూలముగానే ఆ యొక్క సమాధి ఆరాధన நான் జరుగుతున్నది. சில டீச்சர்ஸும் இன்னும் சிலரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு பாட்டு பாடிட்டு 2 வார்த்தை சொல்லி ஜெபிச்சுட்டு ஆறுதலா இருக்கலாம்னு போனேன். I took some teachers with me so that we may sing some songs and speak some words which may comfort them. నేను అచ్చటికి వెళ్ళి ఆదరణగా 2 పాటలు పాడి తర్వాత వచ్చేదని అనుకొని వెళ్ళి ஒரு ఉన్నాను. பாட்டு ஆரம்பிச்சுதான் தெரியும். ஒருத்தருக்கு அந்த பாட்டே தெரியாது. அது ஒன்று பழைய ஒரு புது பாட்டு இல்லை, அடக்க ஆராதனைக்கு பாடுற ஒரு சாதாரண பாட்டு தான். ஒருத்தருக்கும் தெரியல. எனக்கு வெக்கமாக போச்சு, இவங்களெல்லாம் ஏன் கூப்பிட்டு வந்தேன்னா ஒரே ஆளை பாடி முடிச்சுட்டு வந்தேன். I started a song which was a song for burial services. None of the believers were able to sing the song. I alone sang the song, and it was a great shame to me because people of God were unable to know that song. ఒక పాట నేను ప్రారంభించి ఉన్నాను, ఎవరికి తెలియలేదు. నేను ఒక్కడే పాడి తిరిగి இதில் என்ன వచ్చేసాను. விசேஷம் என்றால் The speciality of that is దీంట్లో విశేషత லூத்தரன் ఏమిటంటే யூத் டீம் ஃபுல்லாக நிறைய பேர் அதில் சாராயம் குடிச்சிட்டு பாட்டு பாடிட்டு வரானுங்க. அந்த பாட்டு டியூன் அவ்வளோ டியூன் கொஞ்சம் கூட மாறல. அப்படி அந்த புதிய எருசலேம் ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா சாவில், புதிய எருசலேம் என்று நித்திய வாழ்வுன்னு ஒரு பாட்டு, அருமையான பாட்டு. அந்த பாட்டை பாடிட்டு ஒரு பெரிய மாலையில் ஒரு மாலையை தூக்கிட்டு வரானுங்க. குடிச்சிட்டு நாட்டு அடிக்குது. நான் நினச்சேன் இவனுங்க என்ன அருமையாக பாடுறானுங்க. நம்ம ஆட்கள் ஆவியில் நினச்சிட்டு அன்னி பாஷை பேசிக்கிட்டு ஒரு பாட்டு கூட தெரியுது இல்லையே. the Lutheran youths, they drank well
and they brought a brick garland and they were singing a song in a good tune which was very pleasant to us. వారు లూథరన్ ஒழுங்கா பாட்டு பாடின எல்லாரும் Everyone should sing songs well. క్రమంగా పాట పాడండి. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. பாட்டுகளினாலே போதியுங்கள். Teaching by songs. కీర్తనలతో బోధించుడి. அது ஒரு கிருபை, அதை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். That is a grace. Receive that grace. అది ఒక కృప కాబట్టి అందరూ కూడా ஆண்டவரை பாடி పొందుకోండి. துதியுங்கள், வீடுகளிலே பாடி துதியுங்கள். In your houses sing song and praise God. అందరూ పాడి దేవుని స్తుతించుడి. என்னுடைய தனி ஜெபத்துல எத்தனையோ முறை பாட்டு தான் ஓடிட்டு இருக்கும். In my individual prayers, most of the time only songs will be going on. నా ఒంటరి ప్రార్థనలో కూడా అనేకసారి పాటనే అక్కడ எத்தனையோ ఉండేది. முறை சில பாடல் வடிகளை தனித்து பாடி கண்ணீர் விட்டு அழுதிருக்கிறேன். Many occasions I sang the sentences of the songs and I shed tears. అనేకసార్లు ఒంటరిగా పాట పాడి కన్నీరు విడిచితిని. சில வேளையில காலையில எழுந்திருக்கும் போதே ஒரு பாட்டு கிடைக்கும். While I wake up in the morning, I will receive a new song. కొన్నిసార్లు ఉదయకాలం లేచినప్పుడే పాట దొరుకును. பாட்டுகளினாலே போதியுங்கள். Teaching by songs. కీర్తనలతో బోధించుడి. இப்படி போதிக்கிற ஊழியத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். So the Lord is giving the ministry of teaching. ఈ విధంగా బోధించే సేవను దేవుడు ఇచ్చుచున్నారు. அதுக்கு முன்னால அவர்கள் கடந்து வந்த சோதனைகள், போராட்டங்கள் எல்லாமே அவர்கள் ஒரு போதகர்களாய் மாற்றினது. The previous trials and the sufferings which they had to pass in their life, later on they turned it to be a teachers for them. దానికి ముందుగా వారు దాటి వచ్చిన ప్రతి శోధన కూడా వారికి పాఠంగా நான் இப்படி మార్చబడింది. சொல்லுகிறேன், உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ கடந்து போகிறதான சோதனைகள், பரீட்சையின் மத்தியிலே நீ அதன் வழியாக கடந்து போய் ஜெயம் எடுப்பாயானால் நீ ஒரு போதகனாய் மாறுவாய். நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில சொல்லக்கூடிய சாட்சிகள் உனக்கு இருக்கும். In your life also, if you are able to pass over the trials and tribulations victoriously, later on you will be a teacher. ఈ విధంగా నీ యొక్క జీవితంలో సంబంధించిన పరిశోధనలందు కూడా నువ్వు జయించినట్లయితే నువ్వు బోధకుడుగా మార్చబడదువు. அடுத்ததாக அவர்களுக்கு தூப வர்க்கங்களை போடுகிற வேலையை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். Next, the Lord gave them the ministry of putting incense. తర్వాత వారికి ధూపం వేయుచున్న సేవను దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నారు. தூபம் போடுதல் என்று சொல்லுகிறது துதி ஜெபத்தை காண்பிக்கிறது. Putting incense refers to praising and prayer. ధూపం వేయుట అంటే స్తుతి స్తోత్రమును ప్రార్థనను చూపుచున్నది. 141 సంగీతం 2వ వచనం. Psalms 141 verse 2. 141 కీర్తన 2వ వాక్యము. என் விண்ணப்பம் உமக்கு முன்பாக தூபமாகவும் என் கையெடுப்பு அந்தி பலியாகவும் இருக்க கடவது. Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. எனவே இந்த தூபம் என்று சொல்லுகிறது ஜெபம் துதியோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. So this incense is related to prayer and praising. ఈ ధూపం అనేది ప్రార్థన స్తుతిని చూపుచున్నది. ஒரு லேவியன் 3 சந்தர்ப்பங்களிலே தூபங்களை போட வேண்டும். A Levi should put incense in 3 times. లేవీయుడైతే 3 సమయములో ఈ ధూపమును వేయవలెను. யாத்ராகமம் 30వ அதிகாரத்தில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. These things are being mentioned in Exodus chapter 30. నిర్గమాకాండ 30వ అధ్యాయంలో చూచినట్లయితే முதல் 9 வசனங்களிலே நீங்கள் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். 3 நேரங்களிலே அவன் தூப வர்க்கங்களை போட வேண்டும். In first 9 verses those things are mentioned. At 3 times this Levi should put incense. 1 నుండి 9 వాక్యములు చదివినట్లయితే 3 సమయములందు ఈ యొక్క ధూపమును వేయవలెను. முதலாவது காலைதோறும் தூபம் போடுதல். First, in every morning he has to put the incense. మొదటిగా ప్రతి ఉదయ కాలమును ధూపమును వేయవలెను. இரண்டாவது விளக்கேற்றும் போது தூபம் போடுதல். Second time, while lightening the candles, he have to put the incense. రెండవదిగా ప్రదీపమును వెలిగించేటప్పుడు ధూపమును மூன்றாவது వేయవలెను. விளக்குகளை விளக்கும் பொழுது கிளீன் பண்ணும் பொழுது தூபம் போட வேண்டும். Third time, while he dressed the lamp, he has to put incense. ప్రదీపమును శుద్ధి చేసేటప్పుడు మూడవదిగా ధూపమును వేయవలెను. அந்த வசனங்கள் மாத்திரம் யாராவது வாசிங்க. 7ஆம் வசனம். 7ஆம் வசனம். 30ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் யாத்ராகமம். ஆரோன் காலைதோறும் அதின்மேல் சுகந்த தூபம் காட்ட வேண்டும். மாலையில் விளக்கேற்றும் போதும் அதின்மேல் தூபம் காட்ட கடவன். விளக்குகளை விளக்கும் போதும் அதின்மேல் தூபம் காட்ட வேண்டும். இந்த மூன்றுக்குள்ள ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? What are the spiritual meanings for these 3 things? ఈ మూడు విధాలైన ఆత్మీయ అర్థములు ఏమిటి? தூபம் காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கலாம், ஆனால் அதற்கேற்ற 3 அனுபவங்களை ஆண்டவர் ஏன் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்? And it could be told to them that just to put incense. Why certain things also is related to that? ధూపములు వేయవలెను
వేయాలని ప్రభు చెప్పలేదు కానీ ధూపములు వేయవలసిన సందర్భం చెప్పి ఉన్నాడు. முதலாவது காலைதோறும், First every morning. ప్రతి ఉదయ కాలము இந்த మొట్టమొదటిగా தூபம் காட்டுதல், நல்ல விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறது, ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிற அனுபவம் உன் வாழ்க்கையில உண்டாக வேண்டுமானால் இந்த மூன்று விஷயத்தை சற்று கவனிப்பாயாக. In your life, if you want to praise God and if you want to pray well, you have to hearken to these three things carefully. నీ యొక్క జీవితంలో కూడా దేవునికి స్తుతించేటప్పుడు, దేవునికి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఈ మూడు అనుభవములు కలుగుచున్నవి. காலைதோறும் என்று சொல்லுகிறது அந்த அந்தகாட்சி உண்டாகிறதான நேரம். Morning refers to a time in which all darkness is being removed and light start to shine. ఉదయ కాలం అని చెప్పబడిన అంధకారము తొలగింపబడి వెలుగు కలిగించే సమయం. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்தகாரங்கள் நீக்கப்பட்டால் மாத்திரம்தான் சரியா ஜெபிக்க முடியும். In your life also, if the darkness is removed, we'll be able to praise God and pray correctly. మన యొక్క జీవితంలో అంధకారములు తొలగింపబడిన ముట్టము మాత్రమే మన బాగుగా ప్రార్థించగలము. அத காலைதோறும் ஜெபிக்கிற நேரம். That is a time in which pray every morning. అది ప్రతి ఉదయ కాలమును ప్రార్థన அது చేయడం. கர்த்தரை கண்டடையத்தக்கதான சமயம். It's a time to seek the Lord. అది దేవుని వెదకవలసిన సమయం. உன்னுடைய வாழ்க்கையில முழுவதும் இருண்டு போய் கிடந்தால் உன்னால ஜெபிக்க முடியாது. If your life is fully enclosed in darkness, you cannot praise నీ యొక్క God. జీవితం అనేది చీకటమైనప్పుడు నువ్వైతే ప్రార్థించలేవు. எனவே காலைதோறும் தூபம் போட வேண்டும் என்றால் என்ற அர்த்தம் என்ன? So if you want to put incense every morning, what does ప్రతి it ఉదయ do? కాలము ధూపం వేయటం అంటే అర్థం உனக்கு ఏమిటి? விரோதமாய் இருக்கிற அந்தகாரத்தை நீ கடிந்துகள். You have to rebuke the darkness which is against you. నీకు విరోధంగా ఉండిన అంధకారమును అడ్డగించు. சில ஜெபிக்கிறவர்கள் கவனிங்கள், சில ஜெபிக்கிறவர்கள் கவனிங்கள். Those people who are praying, you should be hearkening to this. ప్రార్థన చేయవలసిన వారు గమనించండి. விசேஷமாக ஜெபக்குழு தலைவர்கள் கவனிங்கள். Especially the prayer leaders, please carefully listen. ప్రార్థన యొక్క లీడర్స్ మొట్టమొదటిగా గమనించండి. உங்க வீட்ல இருந்து நல்லா தான் வந்திருப்பீங்க, ஜெபத்துக்கு நல்ல ஆயத்தமா வந்திருப்பீங்க. ஆனா உங்களை அறியாமலேயே ஒரு டார்க்னஸ், ஒரு பாரம் உங்களுக்குள்ள வந்து அப்படியே அழையாத விருந்தாளி மாதிரி உள்ள வந்திருக்கும். And from the house, you would have started with a great preparation to come to the prayer. But while you come to the area of prayers, a great darkness will enclose like a ghost. మీరు బాగా ప్రార్థన చేయాలని వచ్చి ఉందరు, అయినప్పటికీ మీకు తెలియకుండానే అంధకారము భారం అనేది మీలో ఉండును. நீங்க எதனால வந்துச்சுன்னு சொல்லி நல்லா சுத்தி பார்த்து சுத்திகரிச்சுட்டே இருந்திருப்பீங்க. You would have started to sanctify why this darkness has come, and you would have started to cleanse in that manner. అది మీలో దేని వల్ల వచ్చి ఉన్నదని మిమ్మల్ని మీరే శుద్ధీకరించుకునేటప్పుడు உங்களுடைய ஜெப ஜீவியத்தை மடக்கி போடும்படி பிசாசினால் வருகிற தந்திரங்கள், நீங்கள் அந்த அந்தகாரத்தை அதட்ட வேண்டும் ஜெபத்துல. And the darkness, the deceit of the Satan, the darkness is that the Satan is coming to rebuke your prayer life. You have to rebuke those things. ఇవి నీ యొక్క ప్రార్థన జీవితాన్ని అడ్డగించడానికి సాతాను యొక్క తంత్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అన్నిటిని కూడా నిర్మూలపరచగలను. நல்ல ஸ்தோத்திரிக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே அது அந்த அந்தகாரம் அப்படியே விலகிடும். நம்ம நன்றாய் பார்க்கலாம். While you praise God well, the darkness will be removed out of us. నీ బాగా స్తోత్రం చేసినట్లయితే అంధకారం అంతా కూడా తొలగింపబడును. அதுக்கு பிற்பாடு நல்ல ஜெபம் இருக்கும். After that, there will be a good prayer. దాని తర్వాత మంచి ప్రార్థన మనకు காலையில వచ్చును. ஜெபம்னா அதிகாலையில இருந்து ஜெபிக்கிறது ஒரு பக்கம். அந்த சரியான அர்த்தம் என்னவென்றால், உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னை சூழ்ந்திருக்கிற அந்தகாரங்கள் நீக்கப்பட்டால் மாத்திரமே சரியாய் உன்னால் ஜெபிக்க முடியும். If the darkness which are being surrounding you, if the darkness is being removed only, you will be able to pray well. నీ యొక్క జీవితంలో ఉన్న అంధకారములన్నీ కూడా తొలగించబడిన మాత్రమే నువ్వు బాగుగా ప్రార్థించగలవు. Secondly, రెండవదిగా விளக்கு ஏற்றும் பொழுது தூபம் போடணுமா? while they lighten the lamps, they have to put incense. ప్రదీపములు కూడా వెలిగించేటప్పుడు ధూపమును விளக்கு వేయవలెను. என்று சொல்லுகிறது வேதவசனம். Lamp refers to the word of God. దీపం అంటే వేద వాక్యమై ఉన్నది. வேதமே விளக்கு என்று நாம் படிக்கிறோம். We are able to see the word is the light. పరిశుద్ధ గ్రంథమే వెలుగై ఉన్నదని చదువుచున్నాము. விளக்கு ஏற்றும் போது அதன் அர்த்தம் என்ன? What is meaning of lightening the lamps? ప్రదీపములు వెలిగించేటప్పుడు అంటే ஜெப అర్థం ఏంటి? ஊழியம் செய்கிறவர்கள் நீ ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக சில வசனங்களை தியானித்து விட்டு வா. உன்னுடைய வசனத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த விளக்கு ஏற்றப்படட்டும். பிற்பாடு ஜெபம் நல்லா இருக்கும். Those people who are praying, before you start to pray, read certain scriptures of word. That is the light, that is lightening the lamps. ప్రార్థించవలెను అనుకున్న వారు కూడా మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క వాక్యములు కూడా మీ యొక్క జీవితంలో ప్రదీపములు వెలిగించి మీరు రండి, తర్వాత ప్రార్థన వచ్చుచున్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. ஒரு சின்ன வார்த்தை கூட விடக்கூடாது. ஆண்டவர் சொல்ற பைபிளை படிக்கும்போது
ஒரு சின்ன வசனம் கிளிக் ஆச்சுன்னா உடனே மார்க் பண்ணினோம், எழுதி கொள்ள வேண்டும். While we read the word of God, the Bible, if you are able to click a certain word of God, don't leave that word, mark that word immediately in the దేవుని మాట Bible. ఒక్కటి కూడా వదలకూడదు. దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఆ మాటలను కూడా మనం అలైన్ చేసుకొనవలెను. ஏன்னா யாருக்கோ அந்த வசனம் உபயோகமா இருக்கும். Because that word will be useful for someone else. ఎందుకంటే ఆ మాట ఎవరికో ఆదరణగా ఉండును. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి ஒரு స్తోత్రము. தேவனுடைய மனுஷன் எப்போதும் நோட் வச்சிருப்பார் கையில. A man of God will always have a note with his hand. ఒక దేవుని యొక్క మనుషుడు ఎప్పుడు కూడా నోటు పుస్తకాన్ని చేతిలో சின்ன வேர்ட் ఉంచుకుంటాడు. இருந்தா கூட எழுதி கொள்வார். If he got a word, immediately he will write on the note. చిన్న మాట అయినప్పుడు కూడా రాసుకొని அதோடைய பவர் அப்ப தெரியாது. The power will not be revealed at the time. దాని యొక్క శక్తి అప్పుడు మనకు ஒரு తెలియదు. சின்ன வசனமா இருக்கும். It will be a small verse. అది చిన్న அது వాక్యంగా ஒரு ఉండవచ్చు. பெரிய சுரங்க பாதைக்கு கேட் ஆண்டவர் வச்சிருப்பார். It will be a gate to a great tunnel. దానికి భయంకరమైన ఒక ద్వారము దేవుడు తెరిచి ఉంచును. நல்ல பைபிள் வாசித்துட்டு சில வசனங்களை தியானித்துட்டு வந்து ஜெபத்துல உட்காருங்கள், நல்ல தூபம் போடலாம், நல்லா இருக்கும் ஜெபம். Read the word of God and come to the presence of God to pray. You'll be able to cast good incense on that prayer. బాగా బైబిల్ చదివి మీరు వచ్చినట్లయితే మీ ప్రార్థన జరిగేటప్పుడు మీ ప్రార్థన బాగుగా జరుగును. மூன்றாவது எப்ப தூபம் போட வேண்டும்? Thirdly, at what time we have to put the incense? మూడోదిగా ఎప్పుడు ధూపం விளக்குகளை சுத்தம் பண்ணும் பொழுது, While we dress the lamps. ప్రదీపములు చక్కపరిచేటప్పుడు. பழைய நாட்கள்ல இப்பதானே கரண்ட்டுக்கு முன்னால் உள்ள காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சிமிழ் விளக்குகளை சாம்பல் போட்டு டெய்லி சுத்தம் பண்ணும். பெய்த்தமில் எனக்கு வேலை. நான் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது அந்த அந்த கண்ணாடி குடுவை இருக்கே, சாம்பல் போட்டு சுத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணும். Now only electricity, before the times we have the chimney lamps and I had to wash the chimney glass using ashes. నేను చిన్నప్పుడుగా ఉండినప్పుడు అవరు దీపములు చూచినట్లయితే చిమ్నీ ఉండును, దాన్ని బూడిద వేసి బాగా శుభ్రం చేసి తర్వాత పెట్టుదు. விளக்கு என்று சொல்லுகிறது குத்து விளக்கு தான். விளக்கு என்று சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவின் சபை. Lamp refers to the candlestick, that is the church of God. ప్రదీపము దీప వృక్షము అంటే దేవుని యొక్క సంఘమై ఉన్నది. கிறிஸ்துவின் சபையை சுத்தம் பண்ணுதல் என்று சொல்லுகிறது முழு சபையும் சுத்திகரிக்க கூடியதான சந்தர்ப்பங்கள். Dressing the lamps, the church of God is sanctifying the whole church. ప్రదీపములు చక్కపరచుట అంటే పూర్తిగా సంఘమంతా కూడా శుద్ధీకరించుతున్న అనుభవమై முழு ఉన్నది. சபையும் சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுது நிச்சயமாக நல்ல தூபங்கள் உண்டாகும், ஜெபங்கள் உண்டாகும். While the complete whole church is being sanctified, there will be a great incense and there will be a great prayer. సంఘమంతా కూడా శుద్ధీకరింపబడినప్పుడు ప్రార్థనలు స్తుతులు అక్కడ కూడా వెలుగు కలిగింపబడను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. எனவே தான் இந்த அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவையா இருக்குது. So these experiences are needed in our life. అందువల్ల ఈ యొక్క అనుభవాలు మన యొక్క జీవితంలో అవసరమై ఉన్నది. ஒரு காரியத்தை கூட நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். I'll tell one more thing and finish. ఇంకొక కార్యమును కూడా చెప్పి இப்போது ముగించుదును. லேவியராகும் 4ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வரும் பொழுது, While we come to Levitical books chapter 4, లేవి కాండము 4వ అధ్యాయములకు వచ్చినట్లయితే அங்கே ஒரு ஆசாரியன் சபையார் இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறதான பாவத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறார். and in that place, the sin which the people, the priest, the congregation do without the knowledge is been mentioned there. అచ్చట యాజకుడు సంఘస్థులు కూడా తెలియకుండా చేసిన పాపముల గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. இப்போது வாசிங்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் 7ஆம் வசனங்கள். Verses 6 and 7 in chapter 4. 4వ అధ్యాయం 6-7 వాక్యములు. தன் விரலை இரத்தத்தில் தோய்த்து பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் திரைக்கு எதிரே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் 7 தரம் தெளிக்க கடவன். பின்பு ஆசாரியன் அந்த இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் இருக்கும் சுகந்த தூபபீடத்து கொம்புகளின் மேல் பூசி காளையினுடைய மற்ற இரத்தம் முழுவதையும் ஆசரிப்பு கூடாரம் வாசலுக்கு முன்பாக இருக்கிற தகன பலிபீடத்தின் அடியிலே ஊற்றிவிட்டு. இதுல தேவன் ஒரு சத்தியத்தை வைத்திருக்கிறார். Here the Lord has kept a truth in this portion. దీనిలో దేవుడు ఒక సత్యమును ఉంచిరి. ஒரு ஆசாரியன் பாவம் செய்யும் பொழுது, While a priest commits sin, ఒక యాజకుడు పాపం చేసినట్లయితే அல்லது நம்முடைய விஷயத்துல வருவோம், ஒரு செபிக்கிறவன் தவறு செய்யும் பொழுது, while a praying person commits mistake, మన యొక్క విషయంలో ప్రార్థన చేసేవాడు ஜெபிக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு அலையில சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஜெபிக்கிறவங்கள இன்னொரு அலையில போடுங்க. நல்லா கவனிங்க. listen carefully. మంచిగా గమనించండి. நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஊழியம் ஜெப ஊழியம். The ministry which the Lord has given to us is praying ministry. దేవుడు మనకిచ్చిన సేవ అనేది ప్రార్థనా సేవ. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக, Some years back, కొన్ని సంవత్సరములకు ముందుగా வெள்ளிக்கிழமை ஆனா என் லைஃப்ல ஒரு விதமான போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகும். while it was Friday, a great trial will come in my life. శుక్రవారం వచ్చినట్లయితే నా యొక్క జీవితంలో పోరాటం ஏன் ఆరంభింపబడెను. எனக்கு விளங்கவில்லை. I was unable to find why these things is happening. దేని వల్ల నాకు అర్థం ஒரு நாள் అవ్వలేదు. ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார்,
நீ சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவ சமூகத்திலிருந்து போராட வேண்டிய ஆளாக இருக்க. நீ சரியாக போராடினா சாத்தானுக்கு பிரச்சனை. எனவே தான் அவனுக்கு வெள்ளிக்கிழமே உன்னை வந்து காத்துக்கிட்டே இருக்கிறான், உன்னை கீழே தள்ளும்படி. எங்கெல்லாம் உன்னை வீழ்த்தணுமோ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான். வெள்ளிக்கிழமை நீ வெள்ளிக்கிழமை உன்னை அடித்து கீழே தள்ளிட்டா சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அவனுக்கு சந்தோஷம். ஏன்னா முக்கியமான ஆள் அவுட். ஜெபிக்கிறவர்கள் கவனிங்கள். So the people who are praying should be careful, because Saturday and Sunday we'll wait in the presence of God. So on Friday itself, if he makes us to fall, then he will clap his hands. శనివారం ఆదివారం కూడా నేను దేవుని ఎంత సంతోషించకుండా శుక్రవారమే ఈ విధంగా చేస్తుంది. ఎందుకంటే సాతానుకు వాడికి సంతోషం కాబట్టి ప్రార్థన చేసేవారు గమనించండి. தேவன் தான் நமக்கு கிருபை தருகிறார், மகிமை எல்லாம் அவருக்கு. God is only giving the grace, all glory belongs to him. దేవుడే నాకు కృప ఇస్తున్నారు, మహిమంతా நம்மை ఆయనకే. பாதுகாக்கிறது, நமக்காக யுத்தம் செய்து 100% அது அவருடைய விஷயம். Keeping us and battling for us, everything belongs to him, and is 100% it is belonging to మిమ్మల్ని him. కాపాడుట, మీ కొరకు యుద్ధం చేయట 100% ఆయన యొక్క ஆண்டவருக்கே భాగమే. மகிமை உண்டாகட்டும். Let all glory belong to him. దేవునికే మహిమ కలగటం. ஆனால் இப்படி ஒரு ஜெபிக்கிறவன், அந்த அபிஷேகம் பெற்ற ஆசாரியன், நம்முடைய லாங்குவேஜ்ல சொல்றேன், ஒரு ஜெபிக்கிறவன் ஒரு தவறு செய்தால், If a praying person commits mistake, ఒక ప్రార్థన చేసేవాడు తప్పు చేసినట్లయితే அந்த அவன் ஒரு பலிபீடத்துக்கு வந்து ஒரு பலி செலுத்தணுமா. he has to come to the altar and he have to offer a sacrifice. అతడు బలిపీఠముని యొద్దకు వచ్చి బలి అర్పించవలెను. அவன் ஒரு காளையை கொண்டு வர வேண்டும். And he has to bring a bullock. అతడు ఒక కోడె దూడను ஆசரிப்பு తీసుకురావలెను. கூடாரத்தின் வாசல்ல கொண்டு வர வேண்டும். In the door of the tabernacle he has to bring that. ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క ద్వారము యొద్దకు அதன் மேல் தன் తీసుకురావలెను. கைகளை வைக்க வேண்டும். And he has to lay his hand upon the దాని bullock. మీద ఆయన యొక్క చేతులు அந்த அர்த்தம் ఉంచవలెను. என்ன? What's the meaning? దాని అర్థం ఏమిటి? நான் ஜெபிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவன், I am called to pray. నేను ప్రార్థించడానికి என்ற ஊழியம் ஜெப పిలువబడినవాడను. ஊழியம். My ministry is praying నా ministry, ప్రార్థన సేవ ஆனா ఏంటది? நான் தவறுக்கு உட்பட்டேன். but I was involved in mistakes. అయితే నేను తప్పు அதை நான் చేసి ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன். I accept that. దాన్ని నేను ఒప్పుకొని அதான் அந்த காளையின் மேல் கைகளை வைத்தல். That's the meaning of laying their hands upon the bullock. అదే దూడ మీద చేతులు ఉంచటం. தன்னுடைய தவறுகளை ஒத்துக்கொள்ளுகிறது, அது தேவனுடைய இரக்கத்தை உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும். Accepting our mistakes brings the mercies of God towards us. వారి యొక్క తప్పులను కూడా మనం దాచిపెట్టకుండా ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క కనికరమును తెచ్చును. இப்போது என்ன நடக்கிறது? Now what happens? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? தேவ சமூகத்தில் ஒரு காளை பலி செலுத்தப்பட்டது. Now a bullock is being offered in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో దూడ అనేది బలిగా இப்போ அந்த అర్పించబడెను. ரத்தத்தை இவன் கையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Now he has to take the blood in his hand. దాని యొక్క రక్తాన్ని అతడి చేతిలో அதை తీసుకోవాలి. கொண்டு போய் அங்கே இருக்கிற திரை, இது மாதிரி கேட்டன் தொங்கி கொண்டிருக்கிறது, அதாவது பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு பிரகாரத்துக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் இடையே, மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டுருங்க, பிரகாரத்துக்கு அடுத்த ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம், அதற்கு எதிரே இது மாதிரி கேட்டன் தொங்கிட்டு இருக்கு. பிளட்டை கொண்டு போய் அந்த கேட்டன்ல தொளிச்சு விடு. And there is a veil which is being hanging between the outer court and and in the holy place, and you have to take the blood and you have to sprinkle on that veils on that place. ప్రకారమునకు కూడా ఈ విధంగా పరిశుద్ధ స్థలములకు మధ్యలో అడ్డతెర ఉండును, దాని మీదకి రక్తమును ప్రోక్షించవలెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి ஒரு స్తోత్రం. செபிக்கிறவன் தவறு செய்யும் பொழுது அந்த திரை என்ன தப்பு பண்ணுச்சு? ஏன் அது மேல ரத்தம் பூசணும்? While a praying person commits mistake, why he has to go and sprinkle the blood on the veil? What mistake the veil has done? ప్రార్థన చేసిన వాడు తప్పు చేసినప్పుడు రక్తం తీసుకుని అడ్డతెర మీద చిలకరించవలెను. అదేం తప్పు చేసెను? திரை கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை காண்பிக்கிறது. Veil shows the body of Christ Jesus. ఈ తెర అనేది క్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని చూపుచున్నది. சரீரமாகிய திரையின் வழியாய் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு அவர் போனார். Through the veil the body he entered into the most holy place. శరీరం అనే తెరను చింపి మహాపరిశుద్ధ స్థలంలో இயேசு ஜீவனை ప్రవేశించెను. விட்டு வழுது தேவாலய திரைச்சீலை கிழிந்தது. While Jesus gave up his life, the veil in the temple of God was rent. యేసు ప్రాణం విడిచినప్పుడు దేవాలయపు తెర రెండుగా ஒரு చినిగి சரியாய் செபிக்கிறவன் தவறு செய்யும் பொழுது கிறிஸ்துவின் சரீரமே பாவத்துக்குள்ளாய் மாறுகிறது. While a praying person commits sin or mistake, at the time the body of Christ, the church itself is committing ప్రార్థన mistake. చేసేవారు తప్పు చేసినట్టయితే క్రీస్తు యొక్క శరీరంని సంఘమే పాపము చేస్తున్నది. முழு சரீரமும் சபையும் குற்றத்துக்குள்ளாய் மாறுகிறது. Now complete the church of God is under the mistake. సంఘమంతటి మీద నేరం మోపబడెను. இரண்டாவது, Secondly, அந்த రెండవదిగా ரத்தத்தை கொஞ்சம் கொண்டு போய்
இந்த திரைக்கு அப்பால் இருக்கிற தூபபீடத்தின் கொம்புகளிலே பூசு. And after that he have to put some of the blood upon the horns of the altar of the sweet incense which is in the holy place. రెండవదిగా ధూపవేదిక కొమ్ముల మీద ఈ యొక్క రక్తమును చమరవలెను. தூபபீடம் ஜெபம் ஸ்துதி. And the incense altar refers to the praising and prayers. ఈ ధూపవేదిక అంటే ప్రార్థన స్తోత్రమై அந்த ఉన్నది. தூபபீடத்தில் இருக்கிற கொம்பு என்று சொல்லுகிறது ஜபத்திலும் துதியிலும் இருக்கிறதான வல்லமையை காண்பிக்கிறது. The horns on the incense altar refers to the power which is in the prayer and praising. ఈ ధూపవేదిక కొమ్ములు అని చెప్పబడినప్పుడు స్తోత్రం యొక్క ప్రార్థన యొక్క శక్తి ఉన్నది. ஒரு ஜெப ஊழியம் செய்ய அழைக்கப்பட்டவன் பாவத்துக்கு உட்பட்டால் If a ஜெபம் நடக்கும், பவர் இருக்காது, வல்லமை இருக்காது. எனவேதான் அந்த கொம்புல போய் பூசு. If a person who is praying, who has been called for the praying ministry commits mistake, he'll be able to do the praying ministry, but there will be no power in that ministries. ప్రార్థన చేసిన వాడు తప్పు చేసినట్లయితే దానిలో శక్తి ఉండదు. కాబట్టి ఈ ధూపవేదిక కొమ్ముల మీద ఆ రక్తమును చమరవలెను. ஜெபம் செத்து போன ஜெபம் போல இருக்கும். The prayers will be like a dead prayers. ప్రార్థన అనేది మరణ స్థితిలో எல்லாம் ఉండును. செக் பண்ணி பாருங்க. நல்ல டிவி சினிமா சீரியல் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு பாஸ் ஜெபத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்து பாருங்க, அப்பதான் தெரியும். You can check yourself, you can go and see a TV cinema serial and come to a fasting prayer and check yourself. టీవీ సినిమా చూసి మీరు వచ్చి ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చినట్లయితే ఆ ప్రార్థన ఏ ஜெபம் విధంగా நடக்கிறது కనబడును? போல இருக்கும். And the prayer will be on. ஆனால் ஜெபத்தின் வல்லமையை இழந்து போயிருப்போம். But we would have lost the power in the prayer. ప్రార్థన జరుగును, ప్రార్థన యొక్క శక్తి நீ పోగొట్టబడును. ஜெபிக்கிறாய், You are praying, నువ్వు ప్రార్థన ஆனால் அந்த చేస్తున్నావు, ஜெபத்தில் தூபபீடத்தின் கொம்பு உனக்குள் இல்லையே. but inside you the horns of the incense altar is not in you. ధూపవేదిక యొక్క కొమ్ములు అక్కడ కనపడలేదు. ஜெபத்தின் வல்லமையை நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are losing the power in the prayers. ప్రార్థన యొక్క శక్తిని காரணம் என்ன? పోగొట్టుకుంటున్నావు. What's the cause for that? కారణం ఏమిటి? பாவங்கள், அசுத்தங்கள், Sins and defilements, పాపములు, అపవిత్రతలు, அருவருப்பான காரியங்கள், abominable things. అసహ్యమైన இவைகள் కార్యములు, எல்லாமே ஜெபத்தின் வல்லமையை விழுங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. These things are swallowing or devouring the power in the prayers. ఇవన్నీ కూడా ప్రార్థన యొక్క శక్తిని మృంగుచున్నవి. அதனால்தான் அந்த ரத்தத்தை கொண்டு போய் தூபபீடத்தின் கொம்பை பூசு, கொம்புல பூசுன்னு சொல்றாங்க. So only the blood has to be taken and it should be put on the horns of the incense altar. అందువల్ల ఆ రక్తమును తీసుకుని వెళ్లి ధూపవేదిక కొమ్ముల మీద చమరవలెను. மற்ற எல்லா ரத்தத்தையும் மறுபடியும் அவன் கொண்டு வர வேண்டும். And after that he have to take all the rest of the blood. తర్వాత రక్తమంతా కూడా జ్ఞానములోనికి తీసుకురావలెను. நன்றாக கவனிங்கள், சொல்லி சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். Listen carefully, I'll finish soon. బాగా గమనించండి. இதுதான் பிரகாரம். Now this is the outer court. ఇదే ప్రకారం అనుకోండి. ஒரு திரை தொங்கிட்டு இருக்கு. A veil is hanging. ఒక అడ్డ తెర వేలాడుచున్నది. அது பரிசுத்த ஸ்தலம். Holy place. అది పరిశుద్ధ స్థలం. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஸ்கிரீன் தொங்கிட்டு இருக்கு. After that another veil is hanging. దాని తర్వాత ఇంకొక అడ్డ తెర அதுக்கு కలదు. அடுத்தது தான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். After that only most holy place. దాని తర్వాత అతి పరిశుద్ధ స్థలం. அங்கேதான் உடன்படிக்கை பெட்டி, கேருபீன்கள், ஷெக்கேனா க்ளோரி எல்லாம் அங்கதான் இருக்கு. There's the ark of God, the cherubims and the Shekinah glory is abiding on that place. అక్కడ కెరూబులు, నిబంధన మందసం, షెకీనా యొక్క మహిమ అంతా కూడా అక్కడ இந்த కలదు. சென்டர்ல இருக்கிறதான பரிசுத்த ஸ்தலத்துல In the center which is the holy place, ఈ మధ్యలో ఉన్న పరిశుద్ధ அங்கே స్థలములో குத்துவிளக்கு இருக்கிறது, there is candlestick, దీప వృక్షము కలదు, தூபபீடம் இருக்கிறது, incense altar, ధూప వేదిక కలదు, சமூகத்தப்ப மேசை அங்க இருக்கிறது. a showbread table. సమకుమ రొట్టె లేక బల్ల కలదు. ஆனா இங்கேதான் பலிபீடம் இருக்கிறது பிரகாரத்துல. But in the outer court, in the outside only the altar is present. ప్రకారంలోని బలిపీఠం కలదు. இப்ப ரத்தத்தை ஸ்கிரீன்ல தொலைச்சாச்சு. Now the blood is sprinkled on the veil. రక్తాన్ని తెర మీద చిలకరించబడింది. உள்ள போய் பலிபீடத்திலே பூசியாச்சு. அந்த தூபபீடத்தின் கொம்புல உள்ள போய் தூபபீடத்தின் கொம்புல ரத்தத்தை பூசியாச்சு. Enter inside in the incense altar, in the horns the blood is applied. లోపలికి వెళ్లి ధూప వేదిక కొమ్ముల మీద కూడా చమరబడి ఉన్నది. மறுபடியும் அந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவன் வெளியே வர வேண்டும். Again he have to take the rest of the blood and he has to come out. తిరిగి ఆ రక్తాన్ని తీసుకొని బయటికి రావలెను. ஏன் அப்படி செய்ய வேண்டும்? Why he has to do that? ఎందుకు ఆ విధంగా చేయవలెను? மீதி அவ்வளவு ரத்தமும் அவன் கையில் இருக்கிறது. The rest of the all blood is in his hand. మిగిలిన రక్తమంతా కూడా అతని చేతిలో ఉన్నది. பைபிள் அங்கு சொல்லப்படுகிறது, ரத்தத்தை பலிபீடத்தின் கீழே ஊற்ற வேண்டுமா? அந்த பகுதி படிங்கள். ரத்தத்தை ஊற்ற வேண்டிய ஒரு இடம் பலிபீடம். படிங்க. காளையினுடைய மற்ற இரத்தம் முழுவதையும் ஆசரிப்பு கூடார வாசலுக்கு முன்பாக இருக்கிற தகன பலிபீடத்தின் அடியிலே ஊற்றிவிட்டு, பலிபீடத்தின் அடியிலே நீ ஊற்ற வேண்டும். Pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar. బలిపీఠమే కాడుగున రక్తశేషమంతయు కూడా పోయవలెను. ரத்தத்தை தெளித்தல், Sprinkling the blood, రక్తమును చమరవలెను, ரத்தம் பூசுதல், putting blood, రక్తమును ప్రోక్షించవలెను, ரத்தத்தை ஊற்றுதல். then pouring the blood. రక్తమును పోయవలెను. உன்னுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக
பலிபீடம் கூட தீட்டுப்படுகிறது. Due to your sin, even the altar is defiled. నీ యొక్క పాపం ద్వారా బలిపీఠం కూడా అపవిత్రత பலிபீடம் என்றால் చేయబడుతున్నది. என்ன அர்த்தம்? What is meant by altar? దీని అర్థం ఏమిటి? ஒரு விதத்தில் உடைய சால்வேஷன், உடைய ரட்சிப்பு தான் அந்த பலிபீடம். One way it is your salvation. మీ యొక్క రక్షణే బలిపీఠమై ఉన్నది. ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் போயிடும். The joy of salvation you lose రక్షణ that. సంతోషం అంతా కూడా பலிபீடம் பாடுகளின் ஜீவியம். Altar is the life of sufferings. బలిపీఠం అంటే శ్రమల జీవితం. பலிபீடம் ஊழியத்தை காண்பிக்கிறது. Altar refers to ministry. బలిపీఠం సేవను చూపుతుంది. ஆண்டவருக்காக பிரயாசப்படுவதை Our காண்பிக்கிறது. labor for Lord. దేవుని కొరకు ప్రయాసపడుటను எல்லாமே చూపుతున్నది. ஸ்தம்பித்து போய் நிற்கிறது. Everything is now in standstill. అంతా కూడా కదలకుండా ఉండెను. எனவேதான் அதன் அடியிலே நிறைய ஊற்ற So வேண்டும். only you have to pour Lord all the blood under the altar. అందువల్ల అడుగున రక్తం అంతా కూడా எல்லாரும் పోయవలెను. கண்களை மூடுவோமா? Let us all close our అందరూ eyes. కూడా కన్నులు మూసుకుందాము. கர்த்தர் நமக்கு சத்தியங்களை கொடுக்கிறார். God is giving us the truth. దేవుడు మనకు సత్యములు இந்த ఇచ్చుచున్నారు. சத்தியங்கள் நம்மை மாற்றட்டும். Let this truth change our life. సత్యములు మనల్ని మార్చటం. உங்களுடைய ஜீவியத்துல குறைகள் இருக்கிறதா? In your life, do you have మన shortcomings? జీవితంలో కొదువులు కలవా? பாவங்கள் உண்டா? Do you have sins? పాపములు కలవా? அதோட கூட நாம் ஜெபிக்கிறோமா? With that, whether we are praying, దాని ద్వారా మన ప్రార్థన చేయించున్నాము. கர்த்தாவே என்னை மாற்றும் என்று ஒரு முறை கூட ஜெபம் பண்ணுவோம். let us all pray once again, oh Lord, change me. ప్రభువా మమ్మల్ని మార్చమని ఇంకోసారి అడుగుదాం. எல்லாரும் ஜெபியுங்கள், வாயை திறந்து ஜெபியுங்கள். Let us all open our mouth and pray. అందరూ ప్రార్థించుడి. கர்த்தர் நம்மை தொடுகிறார். The Lord is touching us. దేవుడు మనల్ని ముట్టుచున్నాడు. ஆமென். ரத்தத்தை எடுத்து திரசிலே தெளிப்போமாக. Let us take the blood and let us put sprinkle on the veil. రక్తము తీసి అడ్డ తెర మీద చిలకరించెను. ரத்தத்தை எடுத்து தூபபீடத்தின் கொம்புகளிலே பூசுவோமாக. Let us put the blood on the horns of the altar. రక్తము తీసి ధూప వేదిక యొక్క కొమ్ముల మీద மீதியான చల్లవలెను. ரத்தத்தை எடுத்து வெளியே வந்து பலிபீடத்தின் கீழே ஊற்றுவோமாக. Rest of the blood, let us take it out to the and pour it at the bottom of the altar. మిగతా రక్తమంతా కూడా బలిపీఠం అడుగున పోయవలెను. పీఠం 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 అడుగున